Mayang hapon, Sugbo. Ako si George Calipon. Maayong hapon, Pilipinas. Ako si Andrea Patania Matthew. Ug ang Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. And we are back live, mga kauban, mga itag-dispensa no, sa atuang technical glitch kaganiha. But karon, we're back to give you the latest updates for this ongoing national and local elections. Kaganiha, jaw atong nahisgutan no, kining ballot mixing involving 4 municipalities in the province of Cebu. Ug aron makahatag nato og dugang nga katinawan kabahin ni ining panghitabo, kauban nato karon via phone patch ang Regional Director of the Commission on Elections Central Visayas or COMELEC Region 7, Attorney Francisco Pobe. Maayong hapon, RD. Yes, may hapon po sa ato mga soking tigpaminaw o mga viewers. RD, sa di pa ni nato hisgutan, Ardino, if you could give us a general update on the ongoing elections. Yes, actually in Central Visayas, the election that was conducted kanina mga 5 o'clock in the afternoon, all systems go 100% on the dot. And then until this point in time, ongoing ang atong voting but with minor glitches which immediately being resolved on our level dito sa ground. RD, unsa man ning nahitabo nga ballot mixing involving 4 municipalities in Cebu? Yes, actually, it's not actually ballot mixing. It's only an inadvertence ba? Because it only involves only ballots. Like, for example, dito sa Bantayan Island, nahisingit ba? Nga 19 ballots intended for the municipality of Balamban. So, murabag ka na masaag lang ni siya ba? Gamay lang. And then the other one is 20 ballots from Aluginsan intended for the municipality of Argao. And then 44 ballots with no second page diha sa Mandawi. And then 42 ballots from Kandihay Bohol intended for the second district of Cebu. The other one is the misdelivered ballots in Tambugon, San Remigio for Lambusan. Murag nag-switching lang ni siya. And then the other one, katong gibiribay na mo sa barangay Kanluma nga laking siya og number of ballots of I think 319 ballots. Find the same. So, kitanaw na mo ni these are practically murag ganang nasipyat lang ba pagpacking ba naibutang ni siya. And we make it sure that we have to have the ballots standby because we believe and under the statistical improbability dili man gyud mo 100% nga makabutar tanan. So, if ever nga magkapag problema, pasabol raman ni tanan ang mga areas, pwede na mo na i-deliver anytime. So, at this point in time, so far, wala may problema na to. Sakto man ang atong mga baluta. In fact, naay kaganiha, buntag sa'yo, I was being called by the Regional Director of Region 10 nga na ako no'y nasaag nga one clustered precinct nga baluta dito sa Misamis Oriental intended for I think Tabue, San Fernando, but when we verified the same, wala man, kompleto man ang atong mga balota dire. So chances are, pasig sa lahi to nga lugar, lahi nga ngalan nga, dili Cebu or other province siguro to. Basin sa Pampanga to Ardino, kaya nasa San Fernando. Yeah, basin. Okay. O nga po, napoy lang sa tuburan ko nga, pasig daan dito sa tuburan ko na siya, basilan, dili na tuburan Cebu. Okay, precisely. RD, can you just give us a context lang, no? Nganong mahitabo ni siya? We understand nga kini mga ballots, these are properly sealed, no? Kano sa gyud ni mahibawan, especially sa atong electoral board, kung ano sa itong mga balota nga niabot sa ilang mga polling precincts? Adto na gid nila may balaan inikablira kay ngano ang atong balota is duly sealed. Nga naa lang nga a little window para pagtan-aw nimo sa serial numbers niya or kanang lang ID number. Yara. So pag-abot mo dito sa presinto pag open in the presence of the watchers and other stakeholders, bilangon nila for verifications din makatapos musugod dayon ang botohan. Okay. Mao na makita nila nga naay diferensya ang sulod. So, what is our immediate course of action, RD, just to ensure nga kini mga balota, this will be delivered to the precincts that are meant for these ballots to be delivered? We let the election officers concerned, like for example in Balamban and Tuburan, Aluginsan and Argao, we advise them to communicate with each other and make the necessary arrangement kung saan nila pag-deliver, of course, with the security measure that is going to be provided sa transport.
What could be the possible scenarios, RD, in case na malangay pa ang pag-abot ining mga balota or kung ugaling di na gyud mahitabo nga mo abot pag yun. But of course, si Makupalayo, no, we're hoping tanang balota maabot gyud sa iyang destinasyon. We still have to deliver it, but makita na mo nga, example, kaning balota nga 20 lang kabuok, I do not think so nga maka-apekto ni sa elections nato, no? But still, amo ni i-deliver gyapon dito sa Tungdam because that is intended for that municipality. Okay. And that's the only time that you could finally decide if there's going to be a failure of election or not. But that's going to be the There can never be considered as a failure of elections because when you speak about failure of elections, there is a violence, there is a fortuitous event that stop the elections. But for this one, wala man, kakulang ra gamay, pero di man makaapekto ang kakulang sa gamay because of the percentage siya. possible extension of voting hours because of this incident, RD. No, there is no such thing as extensions with this one or this possible scenario. Ang amo lang karon expected nga i-extend is by reason of people within the 30 meters radius before the end of 7 o'clock in the evening. We have to extend and accommodate all those people within the perimeter. So kaning mga botante nga sakop ni ining aforementioned nga mga municipalities, RD, they have no reason to panic, RD, no? Nga di sila makabotar kay nakuangan og 20 because you're saying nga di man gyud mahitabo nga 100% ato ang voter turnout. Yes, for example, kanang 20 ka buok nga from Alugin, Santo Argao, di man po ni sa usa ka presentora. Lahi-lahi man ni nga presento nga mga balota. So, napasabot chances are, base sa usa ka presento na 5, sa usa ka presento na 3, nakapresento na 5. That would total to 20 ballots nga na inadvertently delivered. Okay. Ari sa atong mga automated counting machines, RD, so far unsay mga complaints nga atong nadawat on field sa mga glitches sa atong mga ACMs? Duha ra gyud kabuok ang akong nabalik-balik nga na-encounter nga mga challenges sa atong mga electoral boards. One, kanang dili dayon mo basa because ang ilang optical reader na ay hugaw. So, ilan na po nang i-stop kadiyot, ilang i-limpyuhan, and then by the time na ibalik na pag feed ang balot, mubasa na. Ikaduha, kanang ma-misfeed ang balota. Di mo ang pagka-plaster, mudagan o niya, dili mabasa ang resulta. But ang among remedial course is the members of the board, the watchers, and other persons inside that is capable, stakeholders in the one will have to sign and agree with them themselves to retrieve the ballot and fit it again. How about, RD, we have received report also of the lack of thermal paper. What could be the contingency for that? We na amo nang iko na anadaan diha, they'll simply have to call our respective what you call this kanang they will simply have to advise the respective DSOs para mapadali dayon ang pag-deliver sa ato mga thermal paper from our office down to the barangays. Attorney, kung nahurot na-exhaust na ang all orientations nga pwedeng matry no niya iluwa gyud sa ACM ang balot, unsa gani ni ang process nga sunod mahitabo for the benefit of our viewers? After 3 attempts nga iluwa gyud siya nga is considered not to become as invalid ballots, then it will be segregated in a different envelope. Then it will be what they call as recorded by in the minutes of the voting, and then will subject to the kanang voting minutes after the process. So dili dito ma-carry iyang votes. Ay, naputol. Alright, tagan kaing salamat, Attorney Pobe, na atong balikan si Attorney Pobe for more updates. But then again, thank you very much to our partners from the Commission on Elections for continuously giving us the latest updates kabahin sa atong nagpadayon nga Piniliay. So giklaro ni Attorney Pobe Jao nga katong mga voters nga sakop sa Aluginsan, sa Balamban, Bantayan o Argao, sa Bandawe katong na-mention. Nga dili angay mabalaka because as mentioned, dili man gina 100% ang voter turnout no. So kung nagkuwang og 20 ka mga balota ni ining maong lungsura, nagpasabot nga pwede pa magamit katong extra sa katong mga dili mo botar. So they just have to wait until later on kung doon na mag-extra na pwedeng ihatag sa katong mga
mga muabot pa technically na mag-cramming Yes. alang sa mga ganahan nga mobutar. Pero technically nagpadayon ang Piniliay alang ato mga affected nga mga LGU. So dili mabalakan kay makabutar ra gihapon kato mga naa pa diha sa mga presinto, especially sa mga na-mention na nga mga LGUs. And of course, admittingly ang Commission on Election naka-monitor sab sa mga kakulian regarding the automated counting machines. Niingon sad sila nga doon na may automatic technical support Yeah. group nga maoy ni-resolbar sa nagkadaang mga glitches nga nasinati sa mga ACM. Gimension ni Attorney Pobe, and this is also one of the reports that I've been gathering since this morning from people on the field. Nga usa sa mga major reasons daw nga nung mag-glitch ang ACM is kanibit ang magkaabog ang iyahang optical reader. So kinahanglan na nila trapuhan balik aron mubasa balik ang machine. So probably it's the environment siguro no Yes, din sa oo. Pilipinas. Right, Nga, oo. abog yun na to. So gipasangila ng abog. Una kinahanglan they have to constantly clean yun Yes. the optical reader para mubasa siya. And in fact, doon na tayo usa ka principal gikan sa Lahog Elementary School nga nakahinabi kabahin sa 5 ka mga ACMs nga nagmalfunction. So atong sayran kung unsa gid ang hitabo, tan-aon tani. Kumusta ang ato ang pagbukas sa eleksyon? So far, so good. There are challenges, but we are able to address it. Usa na yung mga challenges? For example, ang ato ang machine, kalit siya upuan, need na i-clean. But then we have standby desotex nga maka-address da yun sa iyahang mga concerns sa ato ang mga electoral boards. In terms sa ato ang senior citizen, nag-ubay po, we started all at exactly 5. To siya that we have five priority polling precincts, but then we encourage sa atong senior citizen kung ilang precinct is just located sa ground floor, proceed na lang dito. Kaya when you are in the polling precinct na priority, all of them are priority. Kung nag-abot po nato sa precinct na regular, we have express lane for them. Pila ka cluster precinct? We have 31 cluster precincts. Pila mo ang iyong population? Registered voters for Lahog, we have 30,095. Isa sa mga dako na polling. I believe so. Okay. Ma'am, pila ka ACR ang napasinati ng problema? So far, ang reported na mo around 5, pero those are already addressed. So wala na tayong problema sa pagkakaroon? Yeah, for now, though ang flow well, it's really expected when we have coming at this time that both the regular na mga voters and the priority also na voters kuan na siya, mura nagdungan na. So we expect na but then we have system and code, though di man jud ta makon parehas ang flow and parehas pud ang pace sa usa ka presinto, but we as much as possible we really cater to the needs of our voters. Ma'am, sa ubang mga eskwelahan like the COVID is Yeah. isa sa mga nakita ng problema dito is limitaw sa mga persons with special need, no? Yes, sir. Ang uban ng wheelchair. So, kung may mga wheelchair, nagalisod sila, We sa kinai-address din. We have actually standby a wheelchair, our barangay, with the help of our rescue. Thank you, ma'am. Salute no sa tong mga magtutudlo ug tanan nga mga sakop sa electoral board nga kugihan kaayo og abtik nga mo responde sa matag glitch nga masinati sa ato ang mga polling precincts. Naandad na siguro na sila, Andy, kay for the longest time, no? They've been really serving the elections. Although, it's not mandatory this time, no? Voluntary alang sa atong mga magtutudlo kung ganahan sila nga mo serbisyo o dili sa Piniliay. But we salute them, no? We all know the sacrifices that they have to make aron na gyud nga mapahapsay ang pagpahigayon sa Piniliay. Speaking of hapsay, usasab sa mga nakatutok ini ang atong kapulisan, atong siren karon aside sa mga political related nga mga violence, tanawon sa nato giun sa pag-monitor sa kapulisan ang gitawag nga vote buying. Ano si Kaiser Fuentes? Maayong adlaw mga kauban, kini si Kaiser Fuentes, live din sa buhatan sa Police Regional Office, Central Visayas kon PRO7, dinhi sa Dakbayan sa Sugbon, himutang dinhi sa Osmeña Boulevard. So, nasa dinhi aron mo tambong sa ipayhigayon unya nga a regional joint press conference kauban, of course, ang mga opisyales sa police nga gipangulungan ni Brigadier General Rodrigo Maranan, usab ang mga opisyales gikan sa Commission on Elections
particularly na kang Regional Director Francisco Pobe samtang nagpaabot ato na hinabi kaganiha si Brigadier General Rodrigo Maranan kabahin sa mga pipila na mga developments o mga balita nga nahitabo dinhi sa Region 7. So sa tong paghibaw, ang Region 7 usa sa mga regions dinhi sa Pilipinas na may dakong voting population nga niabot ngadto sa 4.3 million registered voters og 3.4 ni ana ang naa dinhi sa Cebu, lakip na sab sa mga highly urbanized cities sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Ug ang the rest o ang remainder nga 900,000 dito na sila sa Bohol. So atong hinabi si Police Brigadier General Maranan ingon siya nga pipila na nga mga insidente ang ilang ilang i-verify karon ug ilang mga gipangtan-aw karon gipang-imbestiga kabahin ni ining vote buying kay naanay tulo in fact duha ni ana naa dinhi sa Cebu naa sa Carcar City ug Cebu nga town ug usa ngadto sa Bohol. Matud kaniya lima na ka mga suspetsyado ang kining nasakpan na may bit na kwarta nga gipangsulod sa mga sobre ug of course kini kay violation sa section 261A sa Batas Pambansang Bilang 881, otherwise known as the Election Omnibus Code of the Philippines. O aside ni ana sila nga nagpadahon gyapon ng ilang roving o ilang mga monitoring, real-time monitoring sa 2,000 polling centers dinhi sa rehiyon. Mato niya half day so far, nagsugod ang ato ang voting regular voting 7 a.m. ug matapos kini sa 7 p.m. hapsay generally okay. Kalabot na pod sa gipahigayon nga kining advance voting for our senior citizens and persons with disabilities. Apan niingon siya nga naslay na record nga incident of violence nga kining usa ka barangay kagawad daw ang napusilan apan gi-verify pa kung unsa nang kahimtang niini giingon nila nga i-verify pa sad if kalabot ba ni sa election related incident since kini daw barangay kagawad kini inom og dinha na nakainitay og nag-away og dinha siya napusilan dito sa barangay Matinaw sa Sierra Bulyones. So nagpadayon gyapon ang botasyon karon sa nakalalaing mga precincts atong nabisita kaganiha ang nakalalaing eskwelahan dito sa Bulacau Community School, sa Tisa 2, dito po sa Tejero Elementary School. So after niini atong press con if may tabo na mobisita usab kitag suway sa Cebu Normal University ug Abellana National School. So mga pahimangno sa itong mga kauban nga buot pang to kay mamutar to exercise their right to vote. Of course, magdalag payong tubig o mga ato ang mga handheld nga fans din para komportable lang kita. And of course, mamahimong magdala tagatong own nga kodigo na to para dali na lang ang process sa ato ang pag-vote. Kini si Kay Session of Fuentes alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Nagasalamat kay sir for giving us an update sa mga paningkamot karon sa kapulisan nga mapahapsay ang Pinilay. Gapon na interview to si Commissioner Comelec Chairman Garcia, and he was saying na doon na around 500 ka mga vote buying incidents ang ilang na monitor nationwide but only 200 ang ilang napasakaan og kaso. So he was saying na they're really very careful with the legalities or the technicalities maong dili dayon sila makapasagad og pagkasaka og kaso sa kung kinsa man ang dunay mga pagduda na involved sa vote buying. So he's suggesting na maybe in the next elections na to streamline na hatagan og gahum ang Commission on Election na to basically do their job just try to cut the protocol. Kay sila man mismo mo investigate ini, so mahatagan gyapon og due process kung kinsa man tong mga kandidato nga na-involved dagan-dagan man sa nigud. This is also a personal observation of mine, Jao, nga mas nakita na ko nga mas proactive ang Commission on Elections ron, especially on motu proprio filing sa ilahang cases, gawas ni ining vote buying, kaning tawag nila nga katong bawal bastos katong safe space. Yes, anti-discrimination. Yes, nga ginadili na pod ang pagpangampanya nga mogamit og mga foul nga mga language. Dagan na sampulan. Yes. Pero back to the issue on vote buying ba, mo gini itong kanunay nga pahimangno ngadto sa to ang mga kauban. I know that sometimes we make a joke out of the term gikamang na ba mo, pero hinaot pa unta nga masayran sa tanan nga not just vote buying but vote selling
is a criminal offense. Right, No? oh. Both of you are liable under the law. So, wa man sad gyoy mamalit og boto kung wala say mga botanteng willing magpapalit sa ilahang mga boto. Basically, this is rooted in the principle nga, okay ra mo dawat ko because they would not know kung kinsa ako mga gibutaran. So it's really like an excuse for them. And basically, ang uban, it has been tolerated in our political system. So that's why nga wala may mubadlong or na may mubadlong technically, but alang kanilang akong konsensya ramang gyapon ang akong sundon kay di man makitan ko kinsa akong gibutaran. So bahala nang mo dawat ko kwarta nakakwarta pag yun ko. But if you're not going to cut this particular tradition or custom, no, even if it's illegal or immoral, mahitabo gyud ug mahitabo nga dili gyud maputol ni siya, not unless someone would really stand against it and tell everyone else nga no, I mean if you really vote with your conscience, it must be clean along the way, in all perspective, kumbaga, not only voting kung kinsa imong ganahan, but also making sure that you are not somehow influenced in one way or another. Yes. Doon na mag argument siya nga, musulti sila nga, okay ra nang dawaton, kay ato aman sad ng kwarta. Pero you also have to ask yourselves at the end of the day, are you sure nga dili na bawion balik sa inyo ha ang maong pundo? Payback. Well, some make that argument, but ako personally, I just want to also have the bragging rights ba nga kanang kaingon kag namatay ka nga wa jud ka ni dawat or ni baligya sa imong boto. So nara gina ninyo mga kauban. So let's see, how proactive the COMELEC or even some other law enforcement authorities are showing it this time around. We'll see if this is going to trigger something bigger in the next election. No, if they're going to intensify the campaign against vote buying or vote selling, or magpadayon na gihapon ni nga kultura sa mga Pilipino, sadly, kultura sa mga Pilipino, kundi gyud nato hatagan og ngipon ang enforcement ani. Yes. Og alang sa dugang update sa itong mga kauban gikan sa field, ari na sabta sa Dakbayan, sa Danau, that has always been known as a quote-unquote Dorano country. And I believe nga na saksihan pod ni Queenie Holigon ang pagbotar sa mga miyembro sa Dorano clan. So atong tan-aw ning update gikan ni Queenie Holigon. Maayong udto mga kauban, kini si Queenie Holigon alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu og nagpadayon kitag monitor sa live updates dinhi sa Piniliay sa amihanang bahin sa Cebu. Og earlier we were in the municipality of Iluan ug karon aniya kita dinhi sa Dakbayan sa Danau, specifically at the voting center of Barangay Ginsay. Aniya kita sa Ginsay Elementary School. This voting center has 7 clusters with a total of 21 polling precincts. So, Danau City has long been a baluarte of the Dorano family, one of the biggest political clans in the province of Cebu. So, this city is also part of the 5th district of Cebu. And speaking of 5th district, dunay duha ka buok nga nagbapili isip congressman sa 5th distrito. Una ni ini si Thomas Mark or Mix Dorano, who is running as independent. He is the current incumbent, or is the incumbent mayor of Danau City since 2022. He is also a former city councilor and vice mayor, and first time siyang mudagan sa Kongreso. And actually earlier today, no, atong naabtan ang Dorano clan na gibutar because their precincts are also located at this voting center. And we also had the chance to interview Mayor Mix Dorano, who is running for Congress. Of course, hoping na I have the trust of the people and naanagyod silang mga kamot. And just vote wisely lang. Naanagyod sa mga kamot ninyo. Mensahe ni mo sa mga mulod sa 5th distrito. Again, I'll say na thank you. Kung nisalig mo na ako, mag-angay na ako pasalamat sa akin. And he is running up against the incumbent congressman of the 5th district, Duke Frasco, who is also seeking for his 3rd term in the Congress. Frasco won in 2019 and 2022 against Red Dorano. For the Sangguniang Panglungsod, or the board members, upat ang nidaga ni ini. Ang atong mga incumbent board members, Red Duterte and Mike Villamor, who is running under One Cebu,
and Doc Adi Pilones and Binky Durano Civico under the Bacod party. And alita sa mayor, no? So families are going up against each other for the mayoral seat here in Danao City. So medyo init-init yun ang Piniliay din sa ilahang dakbayan. So first candidate is Nito Durano under Bacod party list. He is currently the Danao City Vice Mayor. He is also a former 5th District Congressman for 11 years from 1987 to 1998. He is also a former Danao Mayor from 2001 to 2010, a former Vice Mayor in 2010 to 2013, and elected as Mayor again from 2013 to 2022. And Nito Durano is also the cousin of former President Rodrigo Roa Duterte. And he is running up against his grandnephew, Migs Magpale, who is under the National Unity Party. Migs Magpale is part of the Durano clan, but he is running with the Team Frasco party. He is also the current city councilor here in Danao City. So Migs Magpale is the son of former Cebu Vice Governor Agnes Magpale. So for the Vice Mayor, there are also two electoral candidates. One is Ivy Durano under Bacod party list. She is the daughter of Vice Mayor Nito Durano and sister of Mix Durano, and also an incumbent city councilor here in Danao. And she is running up against an independent candidate, Dino Civico. So for the city councilors here in Danao, there are 23 candidates and kinahanglan lang mugbutar og napo ka kandidato. So ato makita karon mo ang mga botante din sa Danao City nga nagpahipi gyud but doon sa mga classrooms to have some shade kay grabe ka init karong panahon na. So everyone, all the voters nga wala pa kabotar sa ilang mga precinct are requested or are encouraged to bring umbrellas and use anything to cover yourself from the sun. Kini si Queenie Holigon alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Salamat, Queenie, gikan dito sa Dakbayan sa Danao. Yeah, nakahatagid siya og details no kung kinsa ni ang ilahang mga kandidato sa maong dapit. This is really going to be very hard, pero di naman yun bago sa politika sa Pilipinas nga kanabit ang mga Families. kabanay o nara sa family tree ang imong makaatbang sa politika. No? Yes. So, the best man will win. Actually, no, sa akong notes, Jang Murag, if wa ko masayop, 1, 2, 3, 4. I have here 4 political clans no, who are going up against each other. At ito nahisgutan, kaganiha ang the spot for mayor of the municipality of Tabuelan. We have brothers Raul and Rex Herona who are vying for the same post as mayor. Sa lungsod sa Sogod, init sab ni din si DJ Durano who is going against his sibling si Munyin Durano for mayor. Naasab ta sa kani katong Danao nga si Migs Magpale who is going against his uncle nga si Nito Durano for Danao mayor. O dito sa Dakbayan sa Bugo nga kining si Maria Shelo Mayel who's the incumbent vice mayor who's going against her sister si Maria Celeste for Bugo mayor. Cool ba nida? Cool ba mo Tanaw lang? na to, no? What's going to be the mix? Siyempre, sa mga unang mga higayon, no? Even the family themselves, they will also have to decide kung kinsa gyud ang ilang suportaan. Even if siguro mas close ni nimo, but at the end of the day, it's still politics, no? But we would see kung at the end of it, kung ang pamilya gyapon, ang gugma sa pamilya gyapon na mo patigbabaw aning tanan. Because after the election, everything will go back, no, to its normal state. Di na ta magtigi kay na naman na proklamar unless do naman gyud mga mo reklamo kay diri sa Pilipinas, you either win or you either was cheated, no. So wala gyud mga napildi, no, but we would know kung unsa ka mature na ang ato mga kandidato after the elections. Do na bay mo consider dayon ikahuman nga makahibawta sa resulta do na magyud maproklamar. Pero hinaot pa unta that all of the candidates will be kanang sports enough ba to accept hinaot unta the results. Gawas lang gyud siguro kung dunay blatant nga pagpanikas nga dunag yoy pruweba, diha pwede gyud mo reklamo no, but hopefully later on this evening inig transmit sa ato ang mga election results, they would be open enough to be accepting of the results for this midterm elections. Gagawa sa kaning mga paryente nga nakikitigi sa usag-usa. Doon na sa tayo mga na-observe nga mga bagong alliances nga na-form.
ug doon na say mga former friends and now foes, no? Uy. Muna giniingon nga in politics there are no permanent friends or permanent enemies. Walay Only forever. permanent. Only Blank. permanent. Kamu na lang sumpay. Only permanent position. The political dynasties, no. We're talking about the families who are running against each other. It's been described into different classification. Natay gitawag nga slim dynasty. So meaning after siguro ang anak nakadaog, and then in the next election di na siya mudagan ang papa na sab or ang mama or any of the kabane ang kung siya tawagan niya, mupuli, no? So, that's slim. Nasa tayo gitawag nga fat dynasty. Naigo lagi ko atong imong ano mo tanaw ka na kung mingon kag fat Sige, alam mo, dynasty. paano ko ikauban diri? Ikaw, Dili siya kamulingi, no? Fat dynasty. Kada bitawng ang bana, ang mayor, ang asawa, ang vice mayor, no? Or bisan kinsang kabaner gyapon or blood related simultaneously, no? Nasa tayo gitawag nga obese dynasty. Straight na gid ka sa camera, Dito na gid ha? ko para walay maigo, no? Pero daga mga kandidato maigo ani, mga politiko, no? Meaning tibuok clan o pamilya na diha bisan unsa nga posisyon, ang papa, mama, may gobernador, vice gobernador, napay mayor, napay congressman, napay board member, ilan ang giangkon tanan. Hawd na kay na sila. Congratulations. And it's hard because we have what we call a patronage politics here in the Philippines. No? Yes. And It's in a hard fact- system to really cut. Yeah. Because maybe of the affiliation, I don't know if it has something to do with the close family ties. Kanang itong suod kay mo, or even if kanang silingan na mo pero suod mo mura mong pamilya na mauna nga suportahan nimo all throughout your life, your entire life siya na gyud imo suportahan whatever happens. So diha ra ka affiliated niya. Mauna nga ang kining pamilya ra gyud ang mahug nga suportahan sa tibuok sa tibok LGU. Kaya wa na laing nga makitaan pa, and they thought there's no other better person who could actually serve them. In fact, no, sa latest study nga gipagawa sa Philippine Center for Investigative in Journalism or PCIJ, nasayra nato no nga 113 out of the 149 Philippine cities are ruled by political dynasties here in the country. So ingon anak karampant ang maong sitwasyon. What is sad is that we have a law against political dynasty, but there's really no implementing regulations, IRR, nga maoy mahimong sa tawagan ni kanang mo clear the line, no, eventually what's black and what's white. Okay, everything is gray. How do we define political dynasty here in the Philippines? So if that's the case, kung dili klaro ang yung definition in all of those, lisod yun siya i-implement because it may be interpreted in many ways. Yes. And because of that, ang mga tao mo angkon, mo claim, oy, anong, wa man ko nakalapas ani, no? I mean, kung sa maday ang definition mo, my definition may not be your definition. It's really very subjective. So, we really need this IRR. Ang problema lang, di mo lungtad precisely because a lot of the Members of the House of Representatives are coming from political dynasties. you said it right. Karon siya, ito sang sayra ng mga reports and updates from more of our reporters out on the field. This time, gikan ni Ray Martin Rio nga ana karon sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ato ning tanong. Mayong udto mga kauban, kini si Ray Martin Rio alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Kasamtangan gyapon na atag dinhi karon sulod sa Guadalupe Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo ug nagpadayon paghihapon ang mga pagboto sa mga botante nga miabot ug mihawa dinhi sa maong tunghaan. Sa kasamtangan no daghan gyapon ang nagsiabot ug padayon gyapon ang pag-ari sa mga botante bisan pa man sa init sa panahon ug sa kadaghan tawo nga nagpunsiso. Ug giawhag sad sa mga opisyal dinhi sa maong tunghaan no nga ang mga botante nga magpabiling nga magbantay jud sa ilang mga gamit ug dili kani biyaan aron dili mawagtang. Ug ginadili pod ang mga manindahay nga mo sulod dinhi sa Guadalupe Elementary School alang magtinda og magsiabot dinhi. Niabot na sa dinhi kaganiyang buntag no si former Cebu City Mayor Mike Rama ug nibutar na usab kini sa iyang precinct number 490 dinhi sa Guadalupe Elementary School. Ug bisan pa man sa gamayng aberya sa automated counting machine or ACM sa maong presinto ni Rama no, nagpadayon ra gihapon ang pagboto human kini ma-resolba ra dayon sa pipila ka mga minuto. Mao kato ang sitwasyon dinhi sa Guadalupe Elementary School kini si Ray Martin Rio alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu.
Thank you so much, Ray Martin Rio, nga nanukad sa Barangay Guadalupe. So, mao kadto ato na napakita sa atong mga viewers dyaw nga humanag vote si Mayor Michael Rama. Ato sa nasayran nga nakabutar na sab si incumbent and re-election na Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. In a bit, will also show our viewers Yeah. photos of his voting. Dito siya sa Barangay Kamputhaw, no, sa Dakbayan sa Sugbo ni Butar. And what we're hearing right now, I don't know if this confirm, si my Councilor Archibald will also be voting in a while. Pero murag magwata siya nga mulandong. Hindi siya ganahan nga mainditan siguro. But we will know. Dito siya sa Talamban, mubutar si Councilor Archibald. And I think also, we also have mayoralty candidate Yogi Filimon Ruiz. And one more Si independent Julieta candidate. po. Yes, no, will also be voting for today. Sa diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, we also have mayoralty candidate former Mayor Paz Radasa nga nakabutar na sad, no? Nakakas Sa na sa iyang Barangay balota. Mactan. Barangay Mactan. Ato ipakita ang video ni Yes. former Mayor Paz Radaza. Ngayon sa morning, kumusta ang inyong experience sa pagbutar karon? So far, okay naman. Fast. Dali ra. Kapulian dito sa machine. Wala. Oo nga kung pagbutang siguro most probably. Compared to previous years, mas dali ba karon or mas I think lain-lain magpamaagi, but dali ni siya. How are you feeling right now, Mayor, nga election day na gid karon? And how are you feeling right now nga karong adlaw pwede na mabawan kinsay madaog? Anyway, as usual, mga kandidato, we have our indescribable feeling. Anyway, magkuwata sa resort, sa nana naman yan, the usual thing. May bawa na yun na nato, nanay resulta. Kasi maingon mo sa mga continued supporters ninyo. Mga continued supporters ninyo. So far, up to last night, nag-istorya man yung mga supporters. As you can see, kanang kuwan yung kayo sila. Buhay kayo dugo. They're so eager. Thank you. Naka-yellow si former Mayor Paz. Basta Same yellow sila rin. ni Mayor Rama. Mayor Rama. So Oo. atong tan-awon kung the rest of the And both candidates are endorsed by PDP Laban. Yes, atong tan-awon kung the rest of the PDP Laban candidates will be voting in yellow. Pero Is this nakayalo their sa color? ganina si mayoralty candidate Christine Takahashi, no. Oh, let's ato review the tanawon video. ihang Tanawan video. nato. Nakabuta naman sa ni siya, nauna ni siya ni former Mayor Radasa nga ni Butar alang sa atong Piniliay karon. Can we show the video right now? Usa sa mga aspirant tulo ka mga aspirant for Congress diha sa Lone District sa Lapu-Lapu City. Okay, so all right, there you go. Mao ni pagka ay white di ay. Nag-white siya. Color blind ay ko. Nag-white yun di ay. So, mo ni si Christine Takahashi, one of the mayoral candidates of Lapu-Lapu City. So, as they say, it's a battle of queens. Matong gigon na ako, babae ang musunod akong Babae ang isista sa matawag. Lapu-Lapu. But we will see kung unsa kasikit, no? Or, I don't know, I mean, for the longest time, watay nadungkan kung kinsa magyud ang mga nag-una. Ikaw, taga Lapu-Lapu mo. I think it's a close fight. It's a close fight. Yeah. We'll see. We'll see later on. Also for, mayor. Yes, I believe so. Oh my goodness. Ato tan-awon na to. By the way, no, ato ding i-invite sab ato ang mga viewers to also stay tuned because in a bit we'll also be joined by Dr. Jean Lakibul, who is one of the faculty members of the Department of Political Science of the University of San Carlos to talk more about the political landscape in Cebu and of course the results of the recent survey for Cebu City. By the way, nasa laing update no gikan sa Mactan Elementary School kung diin sab ni butar si former Mayor Paz Radaza pinaagi ni ining report gikan ni Grace Pegarido. Mayong hapon mga kauban, ug kaninyo diha sa studio Miss Andy ug Sir Jao. Ani ako karon sa Mactan Elementary School ug kung unsa ka grabe ang kainit ingon ana sad ka grabe ang dagsa sa mga tawo nga atuang naabtan kaganiha pag-abot nato diri sa maong tuhaan. Ug ganiha pud mga pasado alas 11 na naabtan pud nato nga nangabot ang duha ka mayoral candidates diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, si Ma'am Paz Radaza ug si Ma'am Christine Takahashi. O kita natagaan ug higayon nga mahimamat ang si Ma'am Paz Radaza after mismo niya sa pagbutar. Ngayon sa morning, kumusta ang inyong experience
experience sa pagbuta karon? So far, okay naman. Pass. Dali ka kapulian dito sa machine. Wala. Ang akong pagbutang siguro, most probably. Compared to previous years, mas dali pa karon or mas I think, lain-lain magpapamaagi, but dali ni siya. How are you feeling right now, Mayor, nga election day na gid karon? And Sa to? how are you feeling right now nga karong adlaw pwede na mabawan kinsay madaog? Anyway, as usual, mga kandidato, we have our indescribable feeling. Anyway, magmuwata sa result, sa inana naman yan, the usual thing. May bawa na yun na nato, nanay resulta. Kasi maingon mo sa mga continuous supporters ninyo. Mga continuous supporters ninyo. So far, up to last night, nagstorya man yung mga supporters. As you can see, kanang kuwan yung kayo sila. Buhay kayo dugo. They're so eager. Ug mao kato ang istorya sa leader sa Team Diretso. Sa pikas nga bahay na putoy nadunggan diri nga naa ni confusion sa priority polling precinct kung PPP o sa regular voting areas. Kay naate mga ubay-ubay pod nga senior citizens ug PWDs nga wala nakaabot kaganihang buntag kung kiin mao ang ilahang time schedule. So sa dugang kasayuran ug tarong nga eksplanasyon nating interview ganiya usa ka PPP support staff. Naini magod din siya. Kung ari sila sa priority lane, kuan man na siya, PPP, kanang priority polling place. So, ari sila senior, PWD, kanang mga heavy, pregnant women. Pregnant women. Kung ari sila, ako ano na mo sila dire og oath nga, kami maoy mukuha dito sa ilahang balota. Nya dayon ang ilang balota kay nang dirira sila mo kanang mubutar, then inigahuman adto na sa ibalik sa ilang presinto. Ang disadvantage dili sila maoy mo feed sa ilahang kanang balota, so di sila kakuan, ibilin ra namo dito sa chairman, ikuan ra namo dito kay kanang mao na say disadvantage kung ari sila dire mo butar. Mo nang papilion na mo sila. Either ari or dito. Kung mapili sila dito, kay gusto sila nga sila mo feed sa ilahang balot. Salamat Ma'am Venus sa dugang kasayuran ug mga taod-taod mga kauban maghatag kita og update alang kang Mayor Junard Ahong Chan og Congresswoman Cindy Chan ngadto sa Paho Elementary School. O kini si Mayor Grace Figueredo and let us stay updated og kanunay kita magtan-aw diri sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Thank you very much, Grace Figueredo. Mao to ang latest updates gikan sa Mactan Elementary School sa Lapu-Lapu City. Okay, so everything is doing well so far. Pero atong sayran na, Andy, unsa bagyod kadaghan ang mga botante nga mubutar mo ato sa mga presinto karong 2025 elections. I believe you have the numbers with us. Yes, so overall nationwide, we have a total of 69,673,655 registered voters. Jackpot sa loto eh. Unta, no? Unta tanan makadaog ni ini. Pero only 68,431,965 or 68.4 million are in the Philippines. Kaya ang 1.2 million voters are overseas. Okay, so that's 68.4 million for the 2025 election. Nadire. Yeah, nadire. No. It actually increased from the 65.8 million in the 2022 elections. No? Yes, So 2 to 3 million. No? Magkadako man gyud atong Ang population. population sa nato. No? And of course, here in Cebu, we all know nga we are the most vote-rich province. Ang Cebu pa lang, including na ni sa Cebu province lang, so excluding ang Cebu City and even ang Lapu-Lapu City, which are chartered cities, no. So Cebu province alone 3.4 million kita. For Central Visayas we are 4.3 million. So maglangkob ani ang of course Cebu province, Bohol and Siquijor, wala natin Negros Oriental. Yes, Kaya naman yes. sila sa Negros Island Sa region. NIR. Oo. So makita nato voters turnout sa Andy in the past elections.
it's also increasing, basically, no? 2010, 74%. 2013, 77%, which was a midterm election. 2016, 81%. 2019, another midterm election, 75.9%. So ninaog siya from the 81 to 75% pagka 2019. So na-break niya ang stream of the increasing number of voters. Yeah. But eventually, naka-recover siya 2022, 84% Wow. pagbalik ang voters turnout. This That's is the latest. presidential election. Yes, the presidential. So daghan gyud ang nibutar atong mahigayuna, 84%. So we are also looking forward kung unsay mahitabo 2025 midterm election. Bisan kung midterm election ni taas paghihapon ang voters turnout nato. We'll see. Just like what happened in 2019 nga ninaog siya. Because I don't know if the factor was like it was a midterm election Yes. or yes. maybe And grabe na sa dito sa nagsugod grabe ka polarized ng Philippines during that specific elections. And for the specific elections, we have 18,320 seats that are up for grabs. 12 seats, of course, are for senators. 63 are for party list representatives. 254 are for House members. Yung naghisgot man kag vote rich, no? Doon na sa ipakita nila nga statistics kabahin sa most vote rich provinces in the Philippines. If we could kindly show that to our viewers as well. of course nagunang ang probinsya sa Sugbo ana, no? Yes, Basically yes. with 3.4 million. Ayan. There So, you go. 3.4 million for Cebu, followed by Cavite at 2.4. Bulacan at 2.1, Pangasinan 2.156, Laguna 2.140, Negros Occidental 2.001, Batangas 1.9, Pampanga 1.6, Rizal 1.671, and Iloilo 1.649. Mo sa ding reason, Jaw, nga nung daghan sad kaayo sa mga senatorial candidates ang magsigbalik-balik din sa Sugbo. Favorite apple of the eye. Yes, Oo. to get the votes of the most vote-rich province in the country. Ay kaingon ta nga murag na command vote ang mga taga Sugbo nganong moari gyud na sila, but as what we've mentioned earlier, no, na mahug na median wall ang Visayas, that will of course include Cebu, because basically di sad ta ingon ana ka solid kung i-compare nimo sa ubang mga dapit diri sa Pilipinas, like the solid north or even the solid south nga Yes. dunay mga dako nga mga pangan nga ilang gyud suportaan dito. Do we also have the cities or We have the regions. Yes. Can we Our show regions, the okay. regions, please? There you go. So, although si Cebu ang most vote-rich province, si Region 4A ang pinakadaghan ng registered voters at 9.7 million, followed by Region 3 at 7.6, NCR at 7.5. There you go. Region 7, 4.3 million, and Region 5 at 4,053,977 voters. So napasok pa rin sa top 5. mura mag-semifinals. So mauna, that's the last na ipakita natin. No? But let's do a breakdown lang sa katong mga elective post. We have more than 18,000 or 18,320 to be exact elective posts up for grabs alang sa atong 2025 elections. But here in Cebu province, no, provincial level, of course we're going to vote for one governor, one vice governor. We have 7 district representatives. Yes. And then we also have 16 provincial board members. It increased from 14 because we are now including 2 from Mandaue City. So this is the first time nga dunay representation ang Mandaue City sa provincial board. So that will total the PB members, elective PB members to 16. Way labot ang mga ex-officio members ani. And then of course we have 50 mayors sa province lang ni sa Sugbo And then of course we have 50 vice mayors. For Mandaue City, 1 mayor, 1 vice mayor, 12 councilors. It increased also from the 10 previously. And then, of course, they will also have to vote for the governor and vice governor. Yes. So, unique ang situation sa Mandaue City. Even if it's a chartered city, gihatagan ni sila higayon. There was a law which was amended. Gihatagan higayon nga makabutar o governor o vice governor. Precisely the fact kasi provincial board member nga si Glenn Soco nibutar diha sa dakbayan sa Mandaue. And then, of course, they will have to vote for 1 lone district representative and of course the 2 provincial board members. Sa Lapu-Lapu, 1 mayor, 1 vice mayor, 12 councilors, and 1 lone district representatives. And of course, Cebu City, 1 mayor, 1 vice mayor, 2 district representatives, north and south,
8 North District Councilors and 8 South District Councilors, a total of 16 City Councilors alang sa dakbayan sa Subo. So, mauna ang gidaghanon sa mga local candidates o mga officials nga angayan nga butaran o syempre atong i-proclaim in just a while. Yes, and speaking of the impact of Cebu being a vote-rich province, doon na sa tayo ipakita ang updates no kabahin sa kung kinsa ang mga senador nga giisa ni Governor Gwen Garcia atol sa ilahang pagbisita dinhi sa ato ang lalawigan. We're just trying to check if the photos are ready for our viewers to see. Because there's a question right now, especially with the division between the Marcos and the Dutertes. Will the Garcia magic, her power of endorsement, will still be effective in this election, knowing nga doon ay may sentiments ang mga pro-Duterte? Mao na. So, asa man ang mas powerful jaw, ang endorsement of the local leaders or the prevailing sentiment of the Cebuanos with regards to the impeachment of Vice President Sara Duterte and as well as the arrest of former President Rodrigo Duterte dinha sa The Hague sa the Netherlands. I hope we're not talking about this because it's really very sad or unfortunate na ang atong hisgutan karon kung asa man mo dapig ngadto niya or ngadto dito left or right, not because kung unsay mas maayo nga plataporma. I mean, I guess, we should always go back to the core of it. Kung kinsa man gyud nga kandidatong mas angayan nga mo lead nato because he or she has a clear plan for all of us, and if will that be an effective or feasible plan ato sa nasutaon, that's how crucial it must be, and that's how we should really try to determine the candidates who we should be voting for. Dili na kay tungod kay ay mao ni siya kay kaalyado ni siya or di na ako butaran kay kontra ni siya ni kuan. Yeah, we just don't know how competent that particular candidate is. Now, Kinahanglan yun no, nga you have to look at the bigger picture and not be just so fixated on that specific issue. In a bit, no, we'll give our viewers more details of the ongoing national and local elections. We can probably pause for a few reminders from our partners. So mga kauban, ayaw mo hunong sa pagsuporta o pag-follow, subscribe sa MyTV Cebu, pinaagi sa ato ang Facebook page o sa ato ang YouTube channel. Loading.
hapon mga kauban, balik tano dinhi sa ato ang nagpadayon nga Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Inyohang makita nga doon na natay guest karong mga orasa aron Abi na ko kauban natong anchor. Parang gano'n na nga. Atay pala ilajaw ang ato ang guest karong buntag, karong hapuna no si Dr. Regine Lakibul gikan sa University of San Carlos Department of Political Science aron mutabang nato og pagtuki sa political landscape dinhi sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo. Pero sa di pa ta mo tuki ni ini no ato sa ipakita ang ato ang traffic flow update diha sa may Gorordo Avenue dakbayan sa Sugbo as of around past 2 p.m. this afternoon. There you go. Flow ang Yes. dagan sa flowing no ang dagan sa traffic. Mo ba ni ang imong ruta padong dinhi sa Lahog, Sir Reg? Yes. Gikan sa USC. Yes po. Yes po. So wala na ka na Wala traffic naman smooth. kahit Yeah. traffic, wala naman. You know, when it's election, wala man yung road closures, no? Ay patumad. But of course, they have to manage the traffic flow. Kay, syempre, daghang mga tungaan o mga voting centers ang nahimutang diha sa kilid sa kadalanan. So, magsagol na katong mga mubutar, unya, doon na pa yung katong mga manghatag. Kabaw na ko sa to. Nagkaay ko, Jaume. Either a sample ballot or a envelope. Naipakapin. Based on experience, driving from Lapu-Lapu City going here to Lahog, smooth ra sa mandagan sa mga sakyanan. Gawas lang sa mga dan nga dunay dagkong mga tunghaan. Right. Specifically, grabe ang traffic diha sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City. And Based then on personal experience, ni? Yes. Okay. Kaganihang buntag. And then, abot sa nimo diha the kilid sa may Mandawi Comprehensive School sa Mandawi City. The rest of the routes nga ako ang naagian going here was really smooth flowing rigid ang traffic. How about you, Jao? Gikan Lasyon? Wala naman sad, no? Technically, smooth flowing sab ang traffic. But I don't know, I think perennial na sab dira sa Guadalupe Elementary School at Tubangan, especially nga di sa dingon anak kalapad ang dalan diha. Yes. And we all know nga even Guadalupe Elementary School rank 18 with the most number of voters. Tibuok nasod ni. So we expect na daghan gyud ang mga butante nga mga raso. Daghan ang mga deploy nga mga traffic personnel and even some other law enforcement agencies nga maugitagana dito sa gawas na just to make sure that everything is working perfectly well kay maglisod man og sud og gawas, especially katong magdaog sakyanan maglisod og pangitaw Yes. parking, no, mao na ang ubang manglakaw na lang alang aron lang gyud makabutan karong adlaw. Yes. Okay, so we hope na nga dili makatampo ang traffic sa inyong sa inyong kaguol or kasapot karong adlaw, no, and hopefully you will still continue to vote no matter what. Because Wala as to we advocacy. always mention, no, it is not just right, but it is a responsibility of each and every one. A while ago, Sir Reg, we were talking about how powerful the local endorsement of the ruling party of One Cebu and the local leaders on the ground is versus the prevailing sentiment of the Cebuanos on the impeachment of Vice President Sara Duterte and of
course, the arrest of former President Rodrigo Duterte by the ICC. And this, in fact, was one of the questions also asked in your recent survey. Pero sa di pa ta mo go deeper into that, ato ipakita no sa ato ang mga viewers ang kining photos no kung kinsa man di ay ang giendorso nga mga senatorial candidates ni Governor Gwen Garcia. I think she endorsed 9 out of the 10 Alianza candidates. Admin bets. Yeah, so namely sina si Ping Lacson, Vicente Tito Soto III, Manny Pacquiao, Benher Abalos, Francis Tolentino, Lito Lapid, Bong Revilla Jr., and si Erwin Tulfo. Except nga dunay kung ano pahabol nga kung sa pageant pa the dark horse. Yes. Ang wild card. The wild card. O kana mo niyahang mga photos of the endorsement. Pero during her Dumanhog rally, hangi mention nga, wala niya na-appeal si Camille Villar. Yes. So kana, the wild card, the surprise si of it all. Francis Kiko Pangilinan. So welcome, Sir Reg. Welcome to our It's your turn now. our ongoing live coverage. Sir, can you give us your thoughts on asa man gyud ang mas gamhanan, sir? Ang kining pag-endorso or suporta sa One Cebu or kining sentimento sa mga Subuanon kabahin sa impeachment ni VP Sara o pag-aresto ni FPRRD? Medyo lisod na siya na pangutana, tubagon, considering that karong tuiga, karong Piniliay, mao ng test case kaayo how powerful is the Duterte magic. So karon pa nato maibaw ang extent of influence sa endorsement ni Sara. Because in 2022, kaibaw naman ta that they were together, right? They were practically endorsing the same people, both for national elective posts o local. So, siguro, mahibawaan na nato, iniguman sa Piniliay, the extent of the influence, no? Pero kung ato ang subayon ang datos sa endorsement ni Gwen, kani adtong 2022, I think One Cebu, as a political party, being used as a vehicle for endorsement, practically was able to win a number of seats nga rin sa local positions. Yes. No, kung naghimo man ko pagtuon akong kaugalingon, akong gihimay-himay ang mga datos na naata, unya ni gawas jud sa akong pagtuon na ubay-ubay sa mga One Cebu nagdala og One Cebu na political party sa Piniliay 2022 elections ang nakadaog jud, no? If I may be allowed to go over my records, makahatag og specific na mga detalye kabahin ana, but before I reveal katong One Cebu na mga percentage, si Sara Duterte manggod kung atong balikan ang iyang performance, she practically won all of the 52 local government units here in Cebu. That includes Cebu City, Mandaue City, during the 2022 elections. Si Bongbong Marcos did not win in just 2 of the 52. And I think Tuburan and Balamban are the 2 LGUs that did not give Marcos the win. I think si Manny Pacquiao ang nakadaog sa katong duha ka mga munisipyo. But if we go by the numbers, that means if ma-deliver ni Sara katong iyahang win pag 2022 and ma-carry over niya karong 2025, we can say that Duterte really has, invaded the voting census of the public. Kana if ma-maintain niya, iyang ma-maintain iyahang katong iyahang support, iyang base pagka 2022. But going back to what I said earlier, si Sara, si Gwen actually was able also to deliver sa iyahang votes, no? But I think, sir, during the time it was advantageous because Governor Gwen is aligned with Duterte's basically. Yes, she was supporting. So the picture may be a little different today. It is. That's why I said earlier, karon ang tuigan na murag clear test case yun. May wawaan ang delineation. Kung magpabilin ang support base ni Gwen Garcia pagka 2022, I think it's a little bit impossible kay mahati man eh. Alright? So, dili dyan makita nato ang delineation. Votes going to Gwen because of her endorsement of figures, national figures, aligned with the current administration versus the votes coming from the endorsement of Sara Duterte. And not just Sara Duterte. We're also speaking here of the father, former president, also endorsing
very exciting or interesting location in Cebu na ako ang giatangan jud is Asa man, ang sir? kaning 5th district of Cebu. Yes, Right, exactly. because we have there a clan, if I may be allowed to mention, the Duranos, who practically had the endorsement of both Sarah and the father. Of course, they have familial affiliations. I think kamag-anak din sila, no? But we'll see if indeed it can deliver, no? But the frescoes are not far behind. In fact, there are areas in the 5th district na naka-encroach na. There is traction of support going to the frescoes. So this is an area na really important to study. Kaya dira to makita na ang extent of influence sa local candidates, no? I'm not saying that the support base of the Duranos are dwindling or moving down, but here there's a clear picture of national figures still having the influence kaning mga Dutertes. We'll see. So di pa ko kahatag og conclusive answer sa imong tubag, Miss Andy, kung asa man jud ang local or national, but there are cases across several election period na nakadeliver yun ang local local chief executive. Okay. All right, So, but ang nuance dira is if ayahang endorsement is practical aligned sa dominant yes. na personality functioning on top, right? In 2022, very clear man na dominant kayang Dutertes. Yeah. Very clear sa Yeah. ang alignment nila. But this time around, you have a strong figure from the national, practically no longer aligned with her, right? At the local, so murag na ay sandwich scenario dire. So very interesting. So I can exciting yun, exciting ang results actually, later. and I think all eyes should be in Cebu. Aside from we Exactly. are the vote-rich province, but the nuance of that theorizing point. Kisa man yun ang makadeliver ang local chief executive or ang Kana. that is something we still have to find empirical evidence So talaga. diha na to makita, Sir Reg, ang independence sa Cebuano voter. Yes. Iyahang independence sa iyahang sentiment on how he or she feels towards the impeachment of Vice President Sara versus unsay gisulti ni Mayor. Kana. I guess, I mean, I was already mentioning to Andy earlier that we have the solid north for the Marcoses, Yes. especially Ilocos, and then the solid south for the Yeah, Dutertes, yes. especially the Davao region. But here in Visayas, so including Cebu, we have what we call the median wall. Historically speaking, we haven't been seen to be solidly supporting a particular candidate. We have very interesting mix of who to support. Right? So, clear-cut naman sa example with Gwen Garcia endorsing not the entire slate of the Marcos Bac senatorial candidates. You have the inclusion of Kiko Pimentel. Kiko Pangilinan. Pangilinan. Well, of course, that is premised on her personal encounter and affiliation and friendship, to use her word, with Kiko Pangilinan. So, very interesting siya. Mubalik ko sa ako ang numero ganina, Miss Anne. Go ahead, sir. So, when I was looking into the data that came out in the 2022 election, One Cebu was able to deliver 47% of the seats. We're talking here not just in the each specific district or LGU, but we're talking here of LGUs with different positions, as long as they are affiliated with the political party that they carry with them in their certificate of candidacy. I think mandated man sa sila no, to Yes, declare yes, yes. whether they're independent or affiliated with a political party. So ako lang practically tanaw ang gida nila na official political party when they filed for their certificate of candidacy all the way to their winning. And then kato naibawaan nato na around 47%. That's Ako, still It's huge. Oh. that's still not a majority. Okay. But it is a plurality because the second in rank is actually just 10%. The second political party, we're talking Which here is, sir? Bakud. Okay. The Bakud party, which I think is the party of the Duranos. Duranos, if I'm not mistaken, of the 5th district. So that is very telling. Assuming that these 47% of the seats still carry with them the support for Gwen Garcia, I think we have a favorable political climate for the Garcia. If and only if ma-maintain niya ning base niya
solid base niya and ma-maintain yapon niya ang support from the local chief executives. How about for the local level, sir? Unsa pa ka-powerful ang endorsement, especially for the ruling party, One Cebu, sa mga local candidates? Given that there are also municipalities or cities with candidates that are both supported or endorsed by One Cebu, as mentioned by the governor, no, kanang pareho ko ni suporta ninyo, kamo na lay bahala nila. Maagali case na ni back out sa race ang usa. Yes. Right? So I don't know if the Cebuanos was able to hear about that case running for congressman, right? Nag-back out siya. They practically belong to the same political party but mas favorable for Gwen Garcia ang katong nagpabilin sa race now for congressional seat. So I think ang importanteng tanaw nato diri is of course balik ko nato ang performance sa ruling incumbent. Alright? Naaman joy favorable advantage, comparative advantage ang incumbent, no? In terms of utilization of resources, in terms of the reach created because of the network. Alright? And Is of political course, harassment also included? I don't know. It could be, no? But I think naasa dira ang recall. No? Okay. So kung incumbent ka, ang visibility nimo, even if they're not allowed to use government funds, no, at the heart of the election, but of course, imuhang 3 years of having stayed in the position, na nakay-leverage, kumbaga, na nakay-visibility. So, tanaw nato kung kinsay incumbent, naadjud na advantage. Visibility-wise, resources-wise. Or home court, technically. Home court, yes. So, kana ang tanaw nato. Ikaduha is, pila man sa number of seats nga to sa Legislative Council are supporting or carrying the political party where the local chief executive is affiliated with. Okay, if practically more than majority of the Legislative Council seats nagpabilin in support of the political party of the incumbent local chief executive, I think that's also an advantage. Okay, mobilization-wise, nagihapon nagpabilin siya. Although there are a lot of candidates under the local chief executive, different LGUs are aligned with One Cebu. Yes. But it doesn't really automatically tell us that the mobilization down there may actually be delivered to One Cebu. Yes, because also one of our findings sa akong pagtuon, murag nahimog ceremonial raman ang performance sa political parties. Okay. In fact, in one of our studies ni Gawas, although this is just amongst 3 of the cities, big cities in Cebu, pagtuon namo, ni Gawas ang pagtuon na a lot of people, although they are a member of a political party, do not know ang history sa ilang political party, not fully aware unsay mga activities or kalihukan sa ilang political party. So they're just there to be a member, but doesn't mean that they are working in terms of principle, in terms of, you know, seeing themselves moving forward with the political party. So mao na makaingon mi na murag ceremonial ra. Taphaw ra kayo. It's really more of the branding. Branding because lahi man gud ang sense sa mga tao if you maka-mention kag usa ka political party, anything that is for the win of that political party, murag feeling nimo apil ko ana. But if we look at the real score of it, unsa may actual na natabang sa political party nga do sa imong kinabuhi, murag lisod-lisod jud makapture. And I don't think it has gone to the extent na naka-influence jud siya sa political mindset and even the ability to choose kinsa. We still have a very personalistic kind of politics nga rin sa Pilipinas, if I may say. Yeah. So, advantage good kung sikat ka, kay mas marketable ka, and then imuhang network or reach is far more, advantage than those who are still starters or beginners sa ilahang political career. So, ubay-ubay na mga factors pwede nato ma-attribute sa usa ka local chief executive. So, one on top of it really is ang iyang pagka-incumbent. Ang leverage ay ang pagka-incumbent, visibility niya, no? If you will notice, no, even if at the height of election or even after the election, Gwen Garcia is still dominating media. So she was able to make full use of not just the traditional media but also social media. So it also boils down to unsay ginabuhat sa incumbent, or if challenger ka, what are you doing in between the elections? Because I think that also matters.
that's something we have to factor in sa atong analysis. Kung you only appear if election is near or at the height of the election period, campaign period, basin maglisod ka, penetrate sa senses, no, sa mga tao. But if you continue to be visible, which I think Gwen Garcia is doing, even after the election or in between the elections, mas matiman-an manggod ka. And Filipinos, Cebuanos are very much relating to someone that they see often. Okay. Alright, I think in political communication, the more obvious you're being seen, makitaan good, ma-feel yun nila In na person. in person or otherwise. Okay. It could In any be form. social, in any form, mas makakonect sila nimo. Alright, Effective awareness. gid ang pulong-pulong, sir. Yes, mauna siya. Without even really laying down specifically your platforms and what can you do, somehow like that. So we're seeing that the level of maturity hasn't really risen for quite some time for the voters. Yeah, kaya although lain ni sa amo ang pagtuon kay Cebu City raman to, no? Pero di ko makasure karon na katong ilang gitawag sa una, Sir Jowo, na intelligent voters daw ang mga Cebuanos. I don't know if there is a concrete empirical data to support that. Kay sa base sa atong pagtuon, ang nigawas jud na attributes or values na ganahan nila sa usa ka electorate, sa Unsa man, sir? voter, mo depende kung unsay issue of the day or issue of the time. Play by ear. Yes, pananglit. Sa amo ang survey ni gawas na di sila ganahan sila mubutar sa usa ka kandidato na walay issue sa graft and corruption. Okay. Alright? Although this is a recurring attribute every time we conduct a survey or a study, pero ni heighten up man ang kaning issues of corruption, graft and corruption very recently, leading to the elections. This is right? also the reason why, Sir Reg, nga left and right ang filing of cases sa ombudsman. Yes. Nagkaduol ang eleksyon. They are capitalizing on that, no? So, of course, di man sa takaingon na between Gwen and Pam, for example, wala joy because both camps do have cases being filed against them. So, di nato ma-zero in na tungod sa pag-file sa case, mautong rason na makadaog ang usa over the other. Alright? Because practically both of them do have received cases filed against them. So, or kana siya, nigawa siya sa amo ang pagtuon. So, it's very difficult for now to pinpoint, no? Unsa joy driving force or factor na makapadaog. But the most common, kung gamiton nato ang mga viewpoints sa political communication scholars, kana incumbency, leverage of your resources. Or the power of the ayuda, sir. Powerful ba gid gihapon kayo definitely. Kaysa amo ang pag-survey, Miss Andy, nigawas jud ang ayuda, no? So they will support someone who has given them immediate relief, or whenever they call for help, there's immediate response. And ayuda is something they can attribute to the person who was able to see at that very instance that they really need the help. So, an image of generosity. Yes. And utang kabubuton. Yes, utang na loob Utang na nila. loob. Kana siya. And then of course, health services ang nagpabiling pinakalabing unang ipangita na serbisyo. And Cebuanos, particularly in Cebu City, would want candidates to focus on. Talking about that, sir, I think one of the major issues that gubernatorial candidate Pam Baricquatro is throwing against the current administration at provincial level is the issue on the lack of facilities, the lack of accommodation in the provincial hospitals. That's why a lot of them are still coming to the Vicente Soto Memorial Medical Center, even if they're residents under the provincial jurisdiction. And she's saying, why are we prioritizing tourism over health, no? With all the activities that have been happening around. Do you think that this is a good strategy for Pam Baricquatro to emphasize on this, knowing that it is one of the major concerns of the Cebuanos? Yeah, I think it could be a good messaging. Pero mas nindot that i-anchor niya sa unsa may complementing na services. Because dili man pwede that we just focus our attention to health services. Okay. And then of course walay mga
services to generate jobs, for example. So even if himsog kayo ka, healthy kayo ka, but you cannot find job and you cannot earn a living, mura problematic sa dirang dapita. So if you just capitalize your campaign messaging to just health services, but you're not complementing it with other equally essential types of services like generating jobs or provision of livelihood, for example, I don't think kuan siya, impactful kayo siya, right? Although there is an advantage that you capitalize on what came out as wants and needs. No, mao na makaingon ko na most of the time importante sad ang feedback sa mga tao. Mauna na yung mga surveys, for example, kay dira man nato makitaan ang articulation sa wants and needs sa mga tao at the time the survey was conducted, no? So kana siya. Health services is important, yes, but I think kinahanglan i-complement with other equally essential types of services like livelihood, for example. Kaya nigawas man sad sa amo ang pagtuon na although top priority si health services, the second in rank is provision, someone who can provide livelihood. Right? Someone who can provide livelihood. So how do you explain that? Kung ang ligas rin nila is not really too far away, no? Although number 1 ranking si health services, close behind is really a candidate who can provide livelihood. No? So overall, it's really the quality of life. Yes, yes. At the end of the day, kuan, how do you see yourself? You know, when your candidates win, ang imuhang, you know, welfare, imuhang state of affairs, imuhang kahimtang. Sa kana. Although hopeful man ang mga Cebuanos. Okay, one of our questions sa among survey in Cebu City is, how do you view yourself 3 years after the election? And if we lump together ang maayo ug mas maayo, really we have a very huge percentage of Cebuanos saying they deem themselves maayo. They have a good chance. Is that a tantamount to how satisfied they are with the current administration? Not really. It's really how they see themselves. Ang ilahang panlantaw sa ilang kagalingon to look at tuig matapos ang Piniliay. Or how they hunger for positive change. But you know, Filipinos are known to be positive individuals. Resilient, all of those, overused all the sugar naming. The conversation is getting more and more interesting, no? But we have more updates. Later on, we'll get back to that. But we have more updates from our reporters on field. Gikan ni Lovely Mutia, gikan sa lungsod sa Tuburan, and as well as from Charles Retanal, nga nanukad gikan sa Talamban. So before that, naasa dito ay report gikan ni Eliza Peñaranda, gikan sa lungsod sa Cebu nga. So let's watch this, mga kauban. Maayong hapon mga kauban, kini si Eliza Peñaranda alang sa Piniliay 2025 dinhi sa MyTV Cebu ug karon anaata sa Sibunga Central Elementary School sa habagatang bahin sa probinsya sa Cebu. Nasayra na to mga kauban gikan sa atong DESO technical support staff nga adunay duha ka buok automated counting machines o ACMs nga nakadaglangan sa pagkasabalot sa ato mga botante. Silbi, it took at least 1 minute and 36 seconds per ballot to be casted sa machine. As of the moment, ni-assure sila na kaning automated counting machines kay okay na siya o dili na siya subject for replacement. Kay pag alas 11 sa buntag, nag-discuss sila whether or not ila ni i-replace, but naara sila na pindot nga button or naara sila na fix sa system nga dili na nila need i-replace ang machine. Sa paghinabi nato sa mga support staff dinhi nga voting center, matud nila nga nag-expect sila sa 2,000 kabuok ka mga voters alone sa kanilang voting center. O batod sa ato ang kapulisan nga nag-station dinhi nga wala ray na report nga mga kaguliyang o mga serious nga mga insidente. Usasad sa mga challenge sa ato ang mga voters dinhi nga voting center kay ang kaning elementary school kay Tungason. So pa-uphill jud siya, so makita nato na ang ato ang mga voters kay mosaka gyud diri, and it's not a good thing especially if kanang ani ka init sa panahon. So it is advised sa ato ang mga voters na magda sa ilahang tubig o sa ilahang payong
matod sa ato ang mga support staff na anaa sa 8 or 9 a.m. ang pagpunsisok sa ato ang mga tao or sa pagdaghan sa crowd sa ganahan mo butar. So siguro sa mga later this afternoon mas mudaghan ang ato ang mga botante nga mugukod sa pagbutar nila or sa pagkasa ilahang ballots. Mao ni siya ang updates mga kauban sa Cebu nga Central Elementary School, 1 out of 26 voting centers dinhi sa municipality of Cebu nga. For more further updates sa mga laing munisipalidad dinhi sa Cebu South, just wait for our updates on Facebook and other social media pages. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa Piniliay 2025 sa MyTV. Daghang salamat Eliza ug ato na sa sutaon ng kahimtang gikan sa Land of Coffee Plantation sa lungsod sa Tuburan. Makauban nato si Lovely Mutia. Mayong adlaw mga kauban, kini si Lovely May Mutia alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Nata diri karon sa lungsod sa Tuburan, ang coffee capital sa Cebu nga adunay 46,602 ka registered voters. Ato makita dinhi sa Tuburan Central School no nga mingaw na ang mga polling places ug pipila na lang ka mga botante ang nangabot og isig panandungay na lang usab sila. Gani na, more than 50% na ang banabana sa electoral boards ang mga Tuburanon nga nakaputar dinhi na voting center. Paspas og smooth ra usab ang flow sa maong voting process ukol sa traffic systems nga gi-establish dinhi. Smooth ra ang flow sa atong election sa voting. Then, nalay ginagmay nga medyo may time ang machine mo malfunction pero jutay kadiyot raman sa mabalik ra. Usa sa mga bag-o nga gibutang sa sistema ron mao ang pagplastar sa mga hulagway sa mga botante nga sadyong gikalingawan sa mga kabatanunan. Kasamtangang nagpadayon gihapon ang smooth nga voting process dinhi sa Tuburan Central School kung diin wala kini naghatag og paglisod o kakulian sa atong mga voters. Smooth ra di para sa unang taas linya. Mura karon og makuan. Ang Tuburan gi-govern ni incumbent Mayor Aljun Chamante nga 12 ka tuig nang nangalagad sa mga taga-Tuburan. O gani karon mulan sa isip usa ka mayor ang iyahang anak na si Engineer Chris Daniel Diamante ug isip pod Vice Mayor ang igsuon ni Mayor Aljun Diamante nga si Danilo Diamante. Kini silang duha, wala ni sila kontra nga dumadagan dinhi sa Tuburan. Mao na ang latest updates dinhi sa Tuburan. Alang sa dugang pang mga election updates, kindly follow, like, and subscribe to MyTV Cebu Facebook page. Kini si Lovely May Mutia alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Thank you very much. Lovely. So, sa atong gikahisgutan pa no, usa ang Tuburan sa mga lungsod or lugar sa Sugbo nga gidominar og mga political clans. Sabi lang ko ang mga Diamante. Yes, exactly. Of the Diamante. But supposedly, we were thinking nga si Mayor Diamante gihapon ang mulansar, no? Paalang sa karong nga Piniliay. But I think there was a last-minute decision na iyang anak na lang yun because he wanted to pursue and continue palambuon pa ang coffee industry diha sa Tuburan. Kaya nagkalapad naman ng plantation. Farmer na siya. Gikan sa change career. Yes. Gikan sa lungsod sa Tuburan arita sa laing T. Pero this time sa Cebu City, Barangay San Jose, Talamban. Ato ning paminaw ang report gikan ni Charles Retanal. Maayong adlaw mga kauban, kini si Charles Retanal alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. So uban ni mininyo ug ang tibuok puwersa sa MyTV Cebu alang sa paghatod og mga mahinungdanon nga news og information mahitungod sa 2025 national and local midterm elections. Og karong adlawa atong mahinabi si Miss Gemma Bendebel, Deso og principal sa Talamban National High School. So maayong adlaw ma'am. So ma'am, pilang clustered precinct o ang total number of voters sa Barangay San Jose? Okay, so may buntag sa tanan. So ang total number of precincts dito sa Barangay San Jose is unom. Dayon ang expected nga number sa voters kay 5,956. Ma'am, nganong anhiman gipahimutang ang voting center for Barangay San Jose dinhi sa Talamban National High School? Okay, so sa akong nahibaw-an,
nganong diri gipahimutang is kay tungod ang eskwelahan sa Barangay San Jose naaman siya sa bungtod. So nakita nga mas lisod para sa mga PWDs, para sa mga senior citizens ug sa mga mabdus ang pagsaka dito ug lisod sa mga sakyanan. So mo na nakita nila mas hamugaway ra, mas okay ra nga ari sa barangay, ari ra sa Talamba National High School. So far ma'am kay smooth ra ba ang ato ang pagbutar sa mga butante nato? Aduna may mga kakulian so far? So far, wala yung reported nga na mga kakulian. Ang nakita ra ganina is naaray ni Hunong kay tungod sa machine pero na-resolve ra dayon. Aduna ba kay mga mensahe ma'am sa mga atong nagsingabot pa nga mga butante no, labi na nga init gyud kaayo ang panahon. So nga ako ikahangyo kung wari gyud mong ting-init kanang mga orasa pagdagid intan mong payong, pagdamong trapo, pagdamong tubig. Kung mahimo pud nga labi na tong mga guwang na mga sakit. So if maayo lurang-lurang sang kainit ari na sila sa hapon-hapon mo ari kay alas 7 pa man sad mahuman. So once na mo sa eskwelahan, na mo sa suod, pwede makabutan namang yun mo bahalang mo lapas pas alas 7. Do you have any words of encouragement pud ma'am sa katong mga nagduha-duha pa nga mabutar? Katong mga nagduha-duha, just like my daughter, akong bana nga, boycott lang akong ginan. Ayaw gitaon, it is our responsibility, no? So ipakita nato nga, usa ta ka sakop sa Pilipina, mga Pinoy, nga dapat ipakita gyud nato nga, kanang exercise nato ang right to vote. Aron may bawa nato imong voice ba, imong tingog. Aron makita imong tingog kung kinsa gyud imong gusto. At least, mahalang napili na sila, kasi nakabutar yun ka. So, kana lang. Sige, salamat kaayo ma'am. That's it mga kauban. Once again, kini si Charles Retanar alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Don't forget to follow us on our different social media platforms aron updated ta sa 2025 national and local midterm elections. Thank you very much, Ma'am Gemma. Ug unta ni butar gyud og Naka-decide yun. ni decide gyud na mo butar yung bana no. Hopefully. Gisingit gyud yung bana no. Iya jud Para ma-expose ba? imuning kuan Katungod. responsibility katungod nga mo butar. Kanina sa ilaing ni butar pero dili ni mao ang bana ni Ma'am Gemma. Bana Okay, ni Margot. Okay. Former Margot city mayor. Osmeña. Oo. Former Councilor Margot Osmeña ni butar na si former Cebu City Mayor ug karon Vice Mayoral candidate Tomas Osmeña diha sa Guadalupe Elementary School. Nagkuyog gyud sila. Oo. Na si Ma'am Historically Margot. speaking, around 3 o'clock or 4 o'clock yun namubutar si former Mayor Osmeña. Family tradition siguro nila ang maong time slot. Ug naka-blue siya. Oh, naka-blue. Statement of fact gihapon. Dark blue to be exact. O sila nag-abot ni former Mayor Rama? Kay Guadalupe Wala, man tayo. ganiha man tong buntag si Okay. former Mayor Rama. Uy, by the way, no, si Vice Mayor candidate Tomas Osmeña leads in the survey conducted by USC sa Department of Political Science. By the way, sir, can you tell us more about the survey niya? Nganong inyo maninggi pahigayon? Ang pinakapunto nga nung nag-survey mi is, of course, ganahan mi i-reclaim ang giingon nila na integrity in conducting survey. Kaya daghan kay mga survey ng gawas, pero dili siya as scientific as it should be. So, of course, we need to reclaim back the integrity of doing survey. So, among survey, amo ning gi-administer sa 80 ka mga barangays ngadto sa Cebu City. And then, of course, that includes the North or 1st District of Cebu City and South, which is the 2nd District of Cebu City. So, among survey, nigamit mi og proportionate random sampling. Okay. How many And respondents, sir? then we have 1,306. Okay. We were able to come up with that number because amo nang i-compute, and then we computed it based on 97% confidence level. Kung mo yung tag confidence level, but pasabot ana ay ang degree of certainty. So, 97% chance na mas accurate sila. But more than that, we also employed a 3 plus minus 3% margin of error. Okay. So, when we selected and recruited the participants sa amo ang survey, dili lang siya basta na ay nagpundok ng mga tao. We actually employed a more random way of determining kinsay ma-appeal sa among survey. Well represented. Yes. Of course, naatay different distributions from different age brackets. So, ang importante diri is ipaibaw na mo sa ang clients o amo ang mga subaybay sa resulta sa among survey na we employed random start.
nya nami different random start per barangay. So if in one barangay nagsugod mi sa barangay hall as the starting point, in the other barangays lain na sad na random start. And then we also have a random interval. Unsay but pasabot aning random interval? If ang imong random start kay barangay hall, unya imong interval is 3, you will have to count from the barangay hall 3 households, and then that's where you begin. So ingon ana ka, very scientific, random ang pag-select. Yeah. So dili lang tatungod kay daghang tao nagpundok dito nato patubago na ato ang survey. And by the way, this survey is not online. This is face to face. Yes. So our trained field enumerators really went uphill, downhill, tanang 80 barangays, no? And then we determine the representation, the number of respondents per barangay based sad sa ilahang gideclare na voters population. So ang katong 1,306, it's determined based on the voting population of Cebu City. And of course, mas daghan man ang botante ngadto sa South District. So slightly above or slightly more ang mga respondents namo didto. But that does not compromise the very scientific randomness that we employ sa amo ang survey. No? This is really much appreciated, Sir Reg, no? Especially how you highlighted about restoring the integrity of surveys, especially online nga. Left and right nang nagawas ng mga survey. Wala ta kabaw kung kinsabay ni komisyon ani, unsa ang ilahang pamaagi, binayran ba ni nga survey mo, nagyun na ang common conception sa mga tao ba. At least they know that there are still legitimate surveys such as this that was conducted by USC. So tell us about the results, sir. Yes, so among result is, of course, let me highlight this, Miss Andy, no? Ang resulta namo is based sa katong preference o perspective sa atong mga respondents at the time when the survey was conducted. Which the survey was conducted April, a week before the Holy Week. Okay. We could have opted to release the result immediately, pero ihatan na namang pahuway ang mga tao mag-reflect during the Holy Week. That's why we were able to release it 2 weeks thereafter. No? What were the prevailing issues during that time, sir? At that time, I think nigawas ang, of course, nagihapon ang livelihood, nagihapon ang issue with health services, no? Of course, ato ang i-highlight sad ang resulta, no? So, I think during that time, tong arrest, diba? Yes. Ang former President Duterte. Okay, one of the questions, by the way, na amo ang gi-ask is mga current issues. That includes ang arrest ni former President Duterte, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ganahan mi na respondents do not just react or reply to the survey based on the question kung kinsa ilang butaran. We actually started our survey with a little bit of sense of ownership sa respondent. So among sinugdanan na pangutana is unsay mga attributes na para nimo non-negotiable, para nimo personal, para nimo unsay mga attributes na personal sa imuha ug makit-an sa nimo ngadto sa imong piliun na kandidato. Para that way, they ground their response not based on who they think is winnable, not based on who they think is being endorsed by their parents or their friends, but na a little bit sense of ownership on their part, no? So that's the nami mga preliminary questions before mi nilahus ngadto kung kinsa imong ilang butaran if elections were to be done today, nana. So kana siya. And of course, we ended our survey with some of the current events na mga questions. So kana siya ang basically ang G's sa amo ang survey. So kung atong hisgutan ang resulta, asa man ato ang i-highlight Miss Andy na Murag resulta. same man to ang for Mayor Sir Reg, no? Cebu City. Si Cebu City Mayor Raymond Garcia ang leading. Yes. Followed sa overall by performance nato, si Mayor Garcia, the incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia, got around 35% of the votes. This is a consolidated result from Cebu City North and South. 35%. Kung ato ang i-subject this to statistical treatment plus minus
margin of error man ta, he is still leading, statistically speaking. But not dominant. Not as dominant Okay. yet. Pero ang nisunod sa iya is ang next in line si Archival, no? Which got 28%. So let's say plus minus 3, 28, 9, 30, 31. Leading yapon by a matter of 3%. Si Garcia. incumbent Raymond Alvin Garcia. Ang third in rank na nigawa sa among survey kay si Rama. Rama. Former Mayor Mike Rama, that got only around 21% of the responses from the Cebu City Cebuanos, no? Sana mauna siyang resulta. But of course, we have to put in mind na when we analyze, we also have to consider unsay mga napanghitabo During that time. from the time the data collection was done all the way to the election, because 2 weeks, so much can be Can done. happen. Right. So much can happen. Mauna, di takaingon that survey alone is a predictive, conclusive, determination of who will win. Because its surveys are supposed to just give us a snapshot of the preferences at the time the survey was conducted. Unless na lang na kay series of surveys being done The by trend. the same. Makita nimo ang trend, Right. makita nimo ang pattern, basically. But for us, we just conducted it one time. Okay. Alright? So that is a murag disclaimer lang, no? Pero of course, we can have some supporting na mga anecdotes, no, based from different sources. So kana siya, Miss Andy, ang resulta sa pagka-mayor. No? This would be also a great help to the candidates to help them determine what they're doing right and what they're doing yes, wrong. yes, No? Kaya yes. pa sila leeway Yes. to 2 make some weeks adjustments. can do so much. Because Yeah. that was at the peak of the local campaigning. Yes. Right? Oo, Ganun they've mo just ng Cebu started. province, sir. Of course, The logistics. Logistics, wala may Bigger nagpaluyo scope. sa amo. So, Ang resources good sir. yes, it's expensive, Right. to do surveys because we have to, of course, have field enumerators na ay ang allowance dapat i-train pa nato, of course ang mga survey paraphernalia. And one thing interesting also na amo ang gigamit sa among survey is naami show card, Miss Andy. Unsa man ning Show show card, naami murag show card kipakita namo ang name sa mga dumaganay as a way to aid the respondents. Alright? Kaya naamay mga visual kaayo. Okay. So, if di sila kadungog, at least there's a show card. Makakita. Makita Oo. sila. Okay. And more than that, naiuban, mahadlok sila isibya loudly kinsa ilang choice. Really? So, the show card is also a scientific tool that can get accurate response and of course, maintaining the secrecy. Kaya ila lamang itudlo. Kung di sila ganahan, ipadungog sa uban. Ihunghong. Pwede niya itudlo ra. Itudlo ra niya. And I think that facilitated more authentic responses from the respondents. No? I'd like to take it from that, Sir Reg. The mystically speaking. For example, I have my own candidate and it is not aligned with the candidates being supported by the entire family or the rest of the family. So I have the tendency to just be quiet because I feel that I'm outnumbered, no? Or maybe I feel that I won't be supported by the rest of the family because I have a different view, political view. So is that still really prevailing among the Filipino families now? Oo, ubay-ubay sad. Na yung mga anecdotes na practically he or she is going against the endorsement sa iyang family, entire family. But of course, di lang siya ganahan come out and be vocal about it. But ubay-ubay sad, mga Cebuanos, Filipinos that are trapped in that kind of sentiment, that kind of reality, no? Sadly, no? What happened to the value of respect for your own preference? Yeah, maobitaw na. In fact, naasay nigawa sa akong pagtuon, family is really a factor that influenced them to vote. Okay. If I'm not mistaken, nara siya sa top 3
na mga rason or factors that affect the respondents in his or her decision to vote. Especially if you're undecided. Yes. Oo. So, dagkod sad ang influence ni pamilya ngadto sa iyang desisyon kung kinsa ilang butaran o kumutar baka sila or di. No? Ubay-ubay sa nangyunan ang reality. Sadly, no? Because we're not yet that accommodating, that, looking at the landscape, very divisive na kaayo. Yeah. Alright? And very vocal ang mga supporters who support this and that. So that's a reality. Nandiyo yung mga naghilom-hilom ra. Yeah. Pero dito lang daugon sa actual voting. Kana siya. How about in terms of familiarity, sir? How likely is a newbie to win in an elections? I'm looking at the your survey results specifically for councilors. Ang lisod yun sa top 8 are surnames that we've heard before. Yeah. We have Tumulak, Zafra, Espares, Eran, Abelia, Labra, Belenosa, Pesquera, Pepito, Gol, Abelia, Alcover, Dizon, Archipal, Arcilia, Wenceslao, Garganera. Kining mga political neophytes, sir, do they really have a fighting chance to win in the elections? If and only if ang incumbent or well-established clan gidala sila. Okay. Alright? So, it's very important na makitaan sila sa mga pulong-pulong. Kunya, ang nag-introduce yun sa ilaha is someone that the Cebuanos were able to practically see every election cycle. No? So, kung si Rama, for example, ang endorse, ni vouch, new Bika, of course, there is still that chance, no? Pero, of course, the reality in the Philippines is kung kinsa ilado, maujud na ang fighting chance. Pero one interesting case para sa MUA is kaning si Pepito. Right. Winston Because Pepito. I think this is his third time that he attempted to run as councilor. Nashaksad ko. Na number Alright. 1 siya. Yes. So, What did he do right? I don't know because we were not able to interview him really to have in-depth data on how did he do it. Even But sa media interviews, yes. or what kayo siya nakakuha Exposed. ng exposure. Yeah, yeah. Patagan siya posters. Yeah. So that's one thing, no? How visible you are. Yes. Right? So you have to learn also from the lessons you had from the previous cycle of the election. So it's very interesting to also get data and maybe interview puhon-puhon si Pepito if indeed he will Makasuot make siya. it to the winning circle, no? Pero again, this is a result that came out at that time that we conducted the survey. There must have been an innovation nag-introduce si Pepito, no? Pero siguro musud sa dira ang, I don't know, third lacks the charm, ingon sila. Di ba, ingon ana na panghitabo na if it's your third time, maybe basin luck sad, is Take it from Pia words back though. ingon ana. Try and try until you succeed. Yeah, so Kuhaon na ni siyang consultant sunod na election yun sa to nimo. Let's see kung makadaong makasulbi siya sa Magic 8. Right. Aside from him, we also have second is Harold Go. Was also Yes. new, diba? Yes. new, but he is a an very established established businessman. Oo. very familiar sa diyang family Yeah. name, Go, no? But in a council, Yeah. And he's also very young. very young as well. So I think Cebuanos are looking for more dynamic set of legislative workforce in this case. Na gihapon ang nasa top is mga batanon. What does that tell us? Maybe because of the demographics of our electorate. Yes, because I think I knew that around 60+% are really from Millennials and Gen Zs. Kabatch no? natin Yes, tuloy. yes, no. So if we just continue to mobilize and encourage kaning 63% to vote, we can have a very, prevailing kind of results. We'll see. Reflective of our viewpoints, no? With due respect sa mga Gen Z baby boomers, but they still have a crunch of the entire Yes, pie. yes. No? But yeah, it's true. Lion share is really the millennials and the Gen Z. Would this mean that, especially that we are somehow considered as a digital natives, campaigning and social media has really been very helpful for our candidates? Yeah, naanatay clear case ana nakadaog tungod sa iyahang online presence, no? Barack Obama, when he ran for president, was able to mobilize, no, the power of social media, and I think Duterte also
has that advantage, no? Ang iyang mga influencers mobilize ang ilang campaign messaging through social media. And if I'm not mistaken, ubay-ubay sa ato ang mga well-established senatorial candidates have poured much of their monetary resources into building up an image online. Yeah. So di nato malikayan, no, ang power gihapon sa ang influence gihapon sa media, online media. Speaking of Gen Zs, doon na tayo kauban nga Gen Z nga anaapod sa field karon. Muhatag na tog updates kabahin sa mga kalihukan diha sa Abellana National School sa Dakbayan sa Subo. Ato ning tanaw ng report gikan ni Kaiser Jan Fuentes. May adlaw mga kauban, kini si Jan Fuentes alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Live kita dinhi sa Abellana National School ug atong makita sa itong likod. Pipila gyapon ka voters, no, ang ni-exit niya gikan sa mga precincts dinhi sa Abellana National School nga nag-serve as the polling center sa duha ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Subo, mao ang Sambag 1 ug Sambag 2. So kaganiha gikan ng tano sa nahitabong REMAC or kining joint press conference sa Police Regional Office Central Visayas kun PRO7 o Commission on Elections sa Region 7 as well, COMELEC 7. So kaganiha unang milingkod ug miatubang sa media mao si kaning spokesperson ni Brigadier General Rodrigo Maranan nga si attorney Police Colonel RV Paraon Bueno. Kaganiha iyang gibutyag nga pipila na ka mga tao, no, ang nakitaan nga mi-violate sa ongoing gun ban karong election season. Matod niya na 10 or 10 kabuok ang mga mi-violate niini ug 5 ang naa sa Bohol ug 5 usab ang nasa Cebu. She noted nga usa ka insidente dito sa Bohol mao ning kining nasakpan during sa usa ka raid sa Philippine PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, nga nakitaan basin dog nakitaan dito sa usa nila ka mga drug operations. And also again, laing 5 usab dinhi sa sa probinsya sa Subo. Ug iya pong giingon nga nay duha ka buok ang natala nga nilapas sa liquor ban nga baguhay lang gipatuman, no. She said nga 2 of them are here in Cebu. One dito sa Mambaling, no. Mambaling dinhi sa Dakbayan sa Subo nga ingon nga usa ka lalaki ang nag-inom sa gawas pasado 1 a.m. in the morning, and the other one kagahapon lang at 8 p.m. usa ka buok lalaki dito sa Minglanilla Town sa probinsya sa Subo. Nitabo mao kini, no, nitabo daw ang maong kalapasan dito around 8 p.m. So giubanan kini og kalapasan usab sa kining alarm and scandal. So probably na ni siya kanang nagmaoy sa gawas, no. So mo na siya nga giawhag gyapon sa tong kapulisan nga padayon gihapon nga nga mo cooperate and always respect the implemented laws karon nga election season. To the people of the Central Visayas, enjoy democracy. Go out and exercise your right to vote, your right to suffrage, and as you do so, you can be assured that the PNP Pro 7 is here to provide a safe environment na makakabote po kayo freely. Nga nilingkod si mismo Regional Director Francisco Pobe, iyang miingon ug mitugan siya nga naay kanang mga nitabo nga pag-exchange, no, sa mga ballots dinhi, no, ug naabot sa laing lugar. Matod niya na ay mga several printed ballots nga intended unta sa Misamis Oriental naabot sa Tuburan or San Fernando here dinhi sa Dakbayan. But he said Pobe said nga iyang gitawagan kini mga election officers sa mga nakalalaing munisipyo sa laing bahin sa Pilipinas, no, og dito nakitaan nga for example na kining for Tuburan naabot dinhi sa Cebu nga Tuburan which is intended unta sa Tuburan dito sa Basilan. There are also some isolated cases, he said nga for example na misdelivered nga 20 ballots for Argao nga napunta sa Luginsan, napoy from Bohol nga napunta sa Cebu ug from San Remigio napunta sa laing barangay. But he said nga ilang gipangitanan pamaagi nga ma-deliver kini for example sa mga duol nga lugar, ila lang ihapit kini i-deliver on this day, very day, para lang gid mapadayon ang kaning pamutar sa mga tao. But kato mga mulapas na gyud, no, like kining need na motabok dagat, nag-coordinate sila sa Philippine Coast Guard. Alam sa mga na-experience ko mga glitches but very negligible and manageable.
na dali ra pud nato dayon na result. Like for example kanang mga ni-cook out ang ECM because only to find out na naalay mga hugaw ang optical reader niya or na misfeed na niya wala basa. So immediately the teachers resorted to remedial measures, of course with the presence and consent of all the stakeholders in there, including the watchers, para mausab nato ang process. So far, maurag yun na, so far ang among nakita nga problema. Apan matod ni Pobe, positibo gyapon ng Comelec 7 nga maghimahimong successful ang maong gipahigayon nato nga election kay matod niya bisan pa man nga na may pipila ka mga printed ballots ang napunta sa laing lugar ug naabot din sa Cebu, dili daw 100% ang voters turnout sa matag presinto. Apan giingon niya nga magmalaumon sila nga successful gihapon og ana sila nga posibleng nasa 80% to 85% ang voters turnout dinhi sa Central Visayas. Nga ang atong oras na ginapos naman karon alas 7, muhangyo ko nga kumahimo mo rayog na ka dito, mamutang na ta para matapos na nato diyan makapuklamar kita sa mga tao nga inyong gitagaan og kumpiyansa nga maoy nato mahimoong mananaog o madala sa rindas mga gamana sulod sa tulog-tuloy. Unya atong paningwaon og mahimo man atong butar, mo ditso na kita og dayog pahulay sa atong tagbalay aron dili na magkagubot ang atong mga. So kini si John Fuentes alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu, live din sa Abiliana National School. Kay Sir Fuentes, nanukad gikan sa Abiliana National High School. Kay, basig natin panigyan. Kinana na to siya i-assign sa mall voting para hamugaway sa biyang feeling. Ibabalhin na daw siya dito. Karon balinta ang laing voting center na arita sa Kinadak ang barangay sa Dakbayan sa Subo sa Guadalupe. Makauban nato dito si Ray Martin Rio. Nindot gid ining magsugod tas pag-ampo no kay lamdagan gid ita nya nay mga ginagmay nga mga problema sulbad sa pud dili na pud magdugay. And then ang mga tao sa amo arong kana ang mga voters sa amo arong observation lahi kay mo cooperate man gyud. So murag nindot kaayo ang kuan kana ang usa ni nga lang for ato ang na feel kay based sa observation kana ang nindot hapsay niya with the guidance of the Lord. There you go. Thank you very much, Ray Martin Rio, ug sa tanan nimong mga news sources diha sa Guadalupe Elementary School. Usano sa mga padayon o prevailing issues gyud matag Piniliay kining giingon nga ato na sa din hisgutan a while ago noon. We'd like to bring this back up because we'd also like to hear the thoughts of Sir Reg on kining gitawag nga pagkamang kinamangay unsa man gining vote buying o unsa man ang mga silot kung masakpan ka nga guilty niini ato ning tan-aw ng report gikan ni Jeeper Largo. Here in the Philippines, election season is not just about campaign jingles and colorful posters. It's also a time when voters are reminded to be wise, responsible, and alert, especially against the unlawful acts of vote buying and vote selling. But what do these terms really mean? And what consequences come with it? Let's break it down aron masabtan natong tanan. Vote buying is the act of giving, offering, or promising money or anything of value, like jobs, government position, public or private grants, or favors, to influence someone to vote for or against a candidate. This can be done directly or indirectly, and the goal is to sway a person's vote in exchange for benefits. Vote selling, on the other hand, happens when a person accepts or asks for money or favors in exchange for his or her vote. Mao kini ang mga giilang binuhatan nga nagpasabot og vote buying og vote selling. Aduna po'y pahimangno ang Commission on Elections. Gidili ang pagpanghatag sa mga ayuda sama sa tupad, AKAP, AICS og 4Ps sulod sa napulo ka adlaw paingon sa eleksyon og sa adlaw sa eleksyon mismo, except for medical and burial assistance regularly given to qualified beneficiaries. Any distribution of these forms of assistance during the prohibited period, especially when facilitated by incumbent officials, their relatives, or known supporters, shall be presumed as vote buying, vote selling, or an act of abuse of state resources.
the use of government property, vehicles, social media pages, and programs to promote any candidate is also presumed illegal and may result in penalties under election laws. Penalties for vote buying and vote selling. Anyone found guilty of vote buying or vote selling may face the following: imprisonment of 1 to 6 years, walay probation, disqualification from holding public office, and the loss of voting rights. Political parties involved may be fined not less than 10,000. How to file a complaint with COMELEC? All complaints must be subscribed and sworn before a public prosecutor or a notary public. If none is available in the area where the violation occurred, may administer the oath. Hinumdumi mga kauban. Vote buying and vote selling destroy the true essence of democracy. Pakamang now, mahay later, so kauban, you can do better. Kung na ay dagkong personality na really put behind bars and really had to suffer the consequences, I think that will keep the ball rolling in terms of effectiveness sa unsay may tabo sa imo if you engage in vote buying and vote selling. So kana siya, but I'm pretty sure that COMELEC has innovated a little bit more this time around. Ubay-ubay na sa mga kaso ang i-publicize nila up for investigation. I think around 40 plus na. That includes several personalities. So we'll see. Tanaw na to unsay may tabuan ng mga kasuha. Kung indeed they will be disqualified from ever engaging again in future elections, I think good job to COMELEC on that regard. Pero if mong pabilin gihapon, same old, may tabo na consequences, I think lisod-lisod. Kaya nahog naman siya na murag parte na sa lifestyle sa mga Pilipino. Culture. Every time election, na ang ilahang hunahunahon is okay, natin dawat. Yes. And of course, kung di na to putlon ang demand for it, magpabilin man ang supply. If there is still a continued articulation that they want to receive something during election, of course, the politicians, those running for positions in government will continue to supply and provide something sa gidiman. So maunang uban, careful lang ta, because as far as our laws are concerned, kuan man siya, illegal man jud siya. We already have laws declaring the act of selling and buying as illegal. Kung legally speaking, di siya pwede, di siya allowed. Kung ang duha ka kampo ang manghatag, Sir Reg, tinuoray ba nilang gingon nga last touch operations, kung kinsay pinakauwahing ni hatag Dili mo. whichever is higher. Pwede, no? Pero wala pa tayo empirical data on that. Pero natin nadunggan ng mga anecdotes na who gives more usually are the ones that receive more in terms of votes. So, mauna always na ay on guard, look out ang pikas na kampo kung pila ang girelease sa pikas na kampo, because they will also be basing how much they will be releasing sa kung pila ang gihatag sa pikas. So it's usually who gives more that has fighting chance. But again, let me emphasize, vote selling, vote buying is illegal. Alright, and I think serious si COMELEC karon to really document cases and then forward with any legal cases. But then again, let's challenge COMELEC to really come up with actual yun na resulta sa ilang investigation, and I do hope na ma-publicize unsa nay naitabo atong mga kasuha nagipang file. Kay kung tinuod man sila sa true sense of the word na naadyoy may tabo, ma-disqualified yun na proven guilty, then nanay fear ang mga kandidato. Nanay fear sa mga political parties who engage in that act, no? But how would you counter the argument, sir, nga, okay, ranan dawaton, atuam ng kwarta. So, man mo pagtubag ni mo, ana, sir? And I will still vote based on my conscience. Pero does that mean you want to be an accessory to the crime? Because
because Na. admission Accessory to the crime. Mga accessory, ang naigo. Oh. muna bitang admission naman na moingon ka na dawato na ako. Yeah. The act alone is already illegal. The act alone is mentioned in our laws, no, as illegal. So having declared na imong gidawat pero ni vote ka sa imuhang according to your conscience, it's tantamount to admitting that you engage in that illegal act. It is illegal, but it has become a norm. Because it's being tolerated. But not all norms are legal. True. So, narani mo kung ganahan ka ma-tainted imong image as, adherence to illegality. Nani mo, no? Pero as far as we are a country, a nation of rule of law. All right, and I think we respect so much this principle of rule of law. So mapatigbabaw jud dapat, no, ang influence ni rule of law sa ato ang mga decisions, no. So kana siya, and I don't think mo propagating illegal act if walay demand. We're running illegal drugs. Supply and demand. So not to the pinaka-root cause. Why do Cebuanos or Filipinos in general engage in voting? Why are they fan of kanabitang momentary relief? Kaning ayuda during election only happens once or in a momentary period of time. But I think dapat nato i-continuously educate ang mga tao unsay may tabo sa ilaha few days after na consume nila na gasto na nila ang katong minimal na amount. Alright? And sakto jud na giingon nila na i-quantify nimo kung pila imuhang nadawat ngadto sa pila ka adlaw ka mag-antus leading to the next election, right? So imagine if you're just given 500 pesos, i-divide mo ng 500 pesos into how many days? Pila ba ng usa ka tuig, 365 days times 3. Ingon ana ang kantidad sa imuhang dignidad, kantidad sa imuhang value as a voter, which I think is very degrading, no? Kay it does not reflect the very sovereign right nimo, power. Ingon bitaw sa atong batakang balaod, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So if ingon adto rang kantidad nimo isip sovereign right holder, sovereign power holder, unsa na lang man lang may tabo nato, no? So kana don't be an accessory to the crime. But sir, is it really hard to prove vote buying or vote selling and persecute someone? Because Chairman Garcia was saying that they would really want to file charges to all those reports regarding vote buying, vote selling, but they have to follow due process at the end of the day. Naiuban do not have the confidence to forward the complaint. Primarily because there's fear, mahadlok sila na sila jud ang mangusog, mangunay na mo file jud sa kaso. And kung walay aggrieved party or walay someone in direct party to the case, di man mo prosper ang kaso. Right. Kung walay complainant, kung walay proper party, kumbaga dili mulahos ang usa ka kaso. So very important na kung kinsa man tong aggrieved, kinsa jud naka-witness, kinsa jud naka-experience sa vote buying or vote selling, siya sad ang mangusog. And I think it's just a matter of us providing mga support mechanisms, no? How do we ensure na di siya mahadlok? How do we ensure na mapadayon siya sa kaso, given that of course ang iyang kontra dominant political party, kwartaan, and can most probably just request someone to kill you anytime, broad daylight, di ba? Uso na biya na mga patumbahon ka, right? So, kana siya, ang ato ang protective security mechanisms to the one who will come out to the open and declare na siya mismo naka-witness. That's still something we need to beef up, no? Kung naay trust and confidence sa protection sa aggrieved party, I think there's no reason ganun di siya magpadayon. Most likely, tungod kay ang value sa iyahang pag-come out is not commensurate sa value sad of protecting or securing sa iyang kinabuhi. This is like,
your life is at stake here. Yeah. Right? Labi na kung imong kontra kay gamhanan kayo. Supposedly, di ang COMELEC, di unta ang nakadawat sa dagkong confidential funds. Para mabutang Magamit. sa safe house Yes. ang mga vote-buying Right. whistleblowers. Yes. So, Whistleblower. dili ang uban Or they nga will mga feel that they are department. protected. No? Yes. Oo, that's the Dito right unta sa COMELEC, utilization. di ba? Dili sa ubang departments. Sir, earlier in our explainer, I was struck by the idea or the concept about vote buying, that it doesn't only come in monetary form, but like the mere fact that you promise someone that he or she will be given a position in the government if he is elected into that particular position, that could also be considered as vote buying. Nagka-innovate naman karon ang concept of vote buying and vote selling. Nagali uban mo gamit na GCash or any other technologies, no? As long as you guarantee someone that he or she can expect something from you, okay, the moment you win, that's already coercing, if not influencing them to vote towards you. Alright? So, I think we need to protect here the independence of the voter to decide asa man yang ganahan. According sa yang kasingkas, isa yang na-feel, sa iyahang nasinati, and all that, no? But if you give him or her kana bitang promises na may controlling factor na wag tang na ang independence dapat niya to decide on his or her own. So if that there is the coercion, if not control over, or gitawag na to sa political science na naay power over someone, meaning to say wa na siya kuan sovereignty, right, to decide, no? And one of the principle nato sa ato ang batakang balaod is sovereignty of the voter, because all government authority emanates from them. But with vote buying and vote selling, it's the other way around. The sovereignty now resides on the candidate. Yeah. And the control now on who to vote is on the candidate. And the candidate now can influence the voter what to decide and worse, how to decide. Exactly, because I've been hearing stories from people nga kung mudawat sila unya dili nila butaran, mahibaw-an kuno unya dili na sila makadawat og mga serbisyo gikan anang maong barangay or maong lungsod. So this is really kanang dako gid kay siyang problema, sir, no? Actually, sa giingon pa nila na murag nahimo na siya part sa atong political culture. Yeah. Right. Of course, there's Sad. always a way out. Yeah. How do we come up with a way out from it? Strengthen na nato ato ang monitoring system and ato ang kanabitang penalty jud. Certainty of sa gitawag nato certainty na ma-disqualify jud if proven guilty after going through all the due process. If naalang jud ma-establish lang jud ni COMELEC na naay certainty of punishment, na ay increasing cases of this actual punishment, naka-enjoy jud og disqualification and all that, I think mahadlok we increase the fear that the law is certain, that the law prevails, that the rule of law continues to take effect. Pero kana dapat ang buhaton ni COMELEC, if I may suggest, no, is strengthen, increase ang confidence that there really is certainty of punishment. Yeah. Right? Kay if walay certainty, magpabilin gyapon nga di mahadlok ang kaning perpetrators kumbaga of vote buying and vote selling. So, It goes in the same way with the other election provisions, just like what happened to E.R. Ejercito, in the case of his overspending, di ba? Yes. I-disqualify good siya sa COMELEC. Dapat na siya ngipon ang balaod, Right. in short. Okay, we're getting deeper into it, and hopefully a lot of people are listening to us. Yes, hunta dagdagan sila mapupo no nga mga pagtulunan nga ma-apply. By the way, do na tayo updates from our reporters on field. As of 4:11 p.m. nakabutar na ang independent candidate of the city of Cebu nga si Julieto ko diha sa Barangay Guadalupe. Usa ni siya no sa ato ang mga na-guest pod sa ato ang Candidates Forum sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu. Nakihinabi pa siya sa iyang mga seatmates. Wama ka siya ng kampanya. Wala. Di ba na Paano pwede? nang hutana lang. Kamusta Nanghutana man imong lang. voting experience, Okay. ana lang.
Unya gikan sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu. sa Lapu-Lapu. So kompleto na ni silang tulo, no? Nakabutar na sab karong higayuna. Yes. Si Congresswoman Cindy Chan nga magpapili o kauban sa niya si Mayor Ahong Chan, dungan niya nga nibutar diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nag-holding hands kami sila. Naapay twinning shirts. Twinning Sali? shirts. We serve better when we're together. Together. Mahimong sila itong twinning di ba? Kay Piniliay sa Sa MyTV MyTV. Cebu. Unta, pili, unta. Char. Ano, black, no? Statement of factor kaya po na naka-black Right. sila. Ma-distract ko sa holding hands. Magtiayon man sa. Di ba? So we'll see the fighting chances, no? Ilabi na ni Congresswoman Cindy Chan who's running for mayor this time around. Unya, si Mayor Chan who's running for Congress sa Lone District. Kini siyang practice, Sir Reg, ba? Kining swapping of roles of our, especially the incumbents, no? This has been long ingrained na gyud sa ato ang Or strategy ni siya, system. Sir Reg. Yeah. It is more like a strategy, no? Nya wa man sa tay balaod that dumili or that prevents that from occurring. No? So I think it's more like a strategy. If not also to consolidate ang ilang resources. No? Kay lisod man sad, if they still want to continue serving, niya lahi ilang ibutang sa posisyon, kasi maglisod niya sila balik if ever. Right? But in an ideal society, sir, mas maayo gyud unta, no, nga dunay proper check and balances. Yeah, definitely. Especially sa executive ug sa legislative. Definitely. And I don't think na we nagkulang ta sa mga capable, willing na mga kandidato. It's just that they're not given the chance. Okay, it's very expensive to run. It's very expensive to launch even a local campaign. Right? So, and I think our constitution allows, for as long as you're eligible to run for public service, you met all the requirements, no? But I think dili tanan mo, push through with filing for certificate of candidacy. So kana siya medyo lisod-lisod na nato kontraho ng kanang pag-swapping. It's eventually a strategy. It's something that allows us to think na basin mechanism na nila for consolidation of power or continuing, no? Continuation sa ilahang power, sa ilahang resources. Yeah. No? They wanted to stay there. Kumaga. Yeah, I think di pa sila willing to let go. And we have a lot of case studies for that, no? Not just here in Cebu, but also in other parts of the Philippines. Mauna, one of the interesting test case really is giunsa pagbungkag sa prevailing political dynasty sa usa ka person. I think we're talking here of Vico Soto, for example, in Pasig, no? So mga Eusebius is very politically entrenched, but because he ran for public office, for mayor in particular, nabungkag niya. So, time and time again, natay clear example, real life example na pwede siyang mahimo. But of course, it's an uphill battle. Yeah. But sir, I mean, if you try to break a political dynasty, you are a newcomer technically, and you won in the elections. Somehow along the way, you create your own dynasty na. Kana, what sets you apart? Mao na impression sa uban, no? Mao na ang uban before nila bungkagon ang political dynasty, magpa-affiliate sa sila or part of the network or connection. Murag trinayduhay ang show ba. So part siya sa imuhang dynastic network, and then kung nakita na nimo asa siya pwede bungkagon, then dira ka musud. Right? Naingon ana ng mga strategies, no? Na because this ruling party trusts so much ang kaning person whom they thought will not backstab them, but in the end siya de ay ang nakapabungkag. Alright, that's an interesting case, but of course daghan pag pwedeng tunan for this, no? Very interesting na siya na kaso. So ang mga political scientists are very interested sa case ni Vico Soto, for example. And pipilara, very few na mga tao across the Philippines, they were wanting to study how come this is happening, and then giunsa ni Vico Soto. But we have to take note, Soto is also a
a name. Yes, that familiar rings, surname. very yeah. familiar surname. But if we talk about someone like Lucky Bull going up against the Garcia, for example, or very clear example, Mr. Ko up against the Osmeña, Ramas, or Ramadi Garcias. and Garcia. I mean, that's an uphill battle for him. Yeah. Or me running for mayor, I don't think I will win. No, of course, several factors will come into play, but uphill battle yun na if you go against political dynasty ng mga families. Although our constitution is very much vocal, it has articulated na di jud pwede ang political dynasty. Yes, exactly. Article 2, Section 26, if I'm not mistaken. 1986. However, di man siya self-executing. Yeah. That provision is not self-executing, meaning to say, magkinahanglan pa og enabling law. Right. Right? Kaya nakabutang dito as may be provided by law. Yes. And So, there are a lot of gray areas. Yes, daghan ka yung mga bills gipang file in Congress kabahin sa political dynasty. But up until now, nagpabiling natandong. Ang sana natandog dito. Ang sana na Natanggong. Yeah. Dito ra. Trapped. Dito ra gihapon wa siya ng lahus. Because those who are supposed to enact laws regarding that are those also involved in political I dynasties. think around 80% na sa atong kongreso karon are belonging to political party, political dynasty ng mga families. Mapildig hapon ang balaod nun. Kini sila, kinsa kay mapildi o mudaog sa atong mga senatorial candidates. So speaking of, doon na sa biya tayo mga senatorial candidates who are also part of political clans Yes. here in the Philippines. So we'll just, again, for the benefit of those who are watching this at their households, nga wala pa nakagawa sa ilahang mga, nakaadto rather, sa ilang mga voting centers, this might help you again think of who to vote for the senatorial race. So these are the senatorial candidates for this year's national and local polls, starting with Benher Abalos, naasab si Jerome Adonis. So si Abalos is part of PFP, dara si Jerome Adonis of Makabayan. Dili na MKBYN. Si Wilson Ahmad. By the way, natay 66, no? 66 ka mga senatorial candidates at pandunay tulo ani withdraw. We also have Nars Allen Andamo, still of Makabayan, Bam Aquino of KMP. Ronel Arambulo, gikan gihapon sa Makabayan. Ernesto Arellano of Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Roberto Balyon, Independent. si Abby Binay, gikan sa NPC, ug si Jimmy Bondok, Attorney Jimmy Bondok of PDP Laban. Kauban sa niya si Bong Revilla sa Lakas, si Colonel Bosita, Independent Candidate, Arlene Brosas of Makabayan, Roy Cabonegro of DPP, Alan Capuyan of PPP, Partido Pilipino sa Pagbabago, Teddy Casino of Makabayan, Teacher Franz Castro of Makabayan, Pia Cayetano of NP or Nationalista Party, David De Angelo of Bunyog, Attorney Angelo De Alban, Independent Candidate, si Calyodi De Guzman of PLM, Partido Lakas ng Masa, Bato de la Rosa of PDP Laban, Nanay Mimi Doringo of Makabayan Koalisyon ng Mamamayan, Makabayan. Arnel Escobal of Partido Maharlika, and Luke Espiritu of Partido Lakas ng Masa. And of course, you also have Modi Floranda sa Makabayan, si Mark Louis Gamboa, Independent, si Bongo of PDP Laban. You also have Norberto Gonzalez of PDSP, JV Hinlo of PDP Laban, Kringo Hunasan of RP, Relly Jose Jr. of KBL, Ping Lacson, running independent pero being endorsed by the admin, Raul Lambino of PDP Laban, Lito Lapid, NPC, si Amira Lidasan of Makabayan,
Rodante Marcoleta, running independent pero allied with Duterte's. Amy Marcos, NP. Norman Marquez, independent. Eric Martinez, independent. Doc Marites Mata, independent. Attorney Sani Matula of WPP. Lisa Masa of Makabayan. Heidi Mendoza, former commissioner sa COA or COA. Joey Montemayor, independent. Subair Mustafa of WPP. Jose Jesse Olivar, independent. Manny Pacman Pacquiao, PFP. Kiko Pangilinan of the Liberal Party. Ariel Porfirio Kerubin, NP. Apollo Kibuloy, independent. We also have Danilo Ramos, Makabayan. Willie Revillame, ibigay ang jacket, independent. Attorney Vic Rodriguez, independent. Nur Ana Sahidula, independent. Philip Salvador, PDP Laban. Tito Soto, NPC. Michael Bongbong Tapado of PM. Francis Tolentino of PFP. Ben Tulfo, independent. Of course, igsuon, Erwin Tulfo of Lakas. Mar Manibela Valbuena, independent. Leandro Verceles, independent also. And Camille Villar, NP. Oh, mo niya itong mga job applicants. Ay, Oo. senatorial de ay Kitang HR. applicants. Kita HR. O, Puro kitang kitang tanan. HR. Kitang tanan, Yes, actually. yes. O, tano, yun na, nakastrikto ang hiring process, Sir Reg, no? Sa ato ang mga legislators and lawmakers. Able to read and write naman yun, sir. Is it really time for us to elevate our qualifications somehow because legislators are supposed to enact laws? Definitely, I'm one of those advocate na kinahanglan na jud nato once and for all nato ang i-increase sad ang qualification, no? Standards, no? Oo, okay. Kitang job applicant, di ba, pangayuan bitaw tag college degree. Yeah. Na certification or proof na ni-graduate yun ta pagka-college. So, Yeah, minimum wage. oo. So, I think, but that would mean we need to also revise our constitution. Right. And discussing constitutional change is also a very divisive, if not hot, controversial kind na issue up until now. No? So, sa gubangon yun ang issue or matter on constitutional change. No? Okay, nakabutang man dito sa atong constitution mga qualifications. No? So, I think the only legal way to move forward to continue, if not implement ang changes as far as qualification is concerned is mausab ang atong batakang balaod kana siya. Nganong uso mangyud kay ni Sir Reg ang pagsayaw during kampanya, Pero gidumtan yun mo, pag-joke. Nganong Pagbudots. effective mangyud kay ni dinis Pilipinas? Okay, I think it brings out the kanabitang maduulan na attribute or attribute sa usa kang candidate. Filipinos are very known for, making trivial out of the ordinary thing. And for us, ordinary, it makes you human if you dance with them, we sing with them. Mas maka-resonate man sila nimo. Mas maka-connect man sila nimo. So I think maunang strategy sa uban. They speak the language of the masses. They do the act of the masses. And that means they become one with the masses. Okay. Okay, very fan man ta og saya, very fan man ta kanta, no? So di yun na mo wagtang ang kanta-kanta during pulong-pulong. So, ang Because recall. the only way, Yeah. to increase your visibility. Right. That's the only way for you to be recalled by the voters, no? Strategy siya, campaign strategy, kumbaga. Medyo lisod-lisod. Especially because we are singing capital of the world. If not, we always, produce the top-notch singers. So, yeah, it's very hard, no, to delineate what's entertainment from right from the serious thing. Wa ta na anad na dili pareha sa ubang nasod na bugat para sa ilaha. There's much weight sa debate, for example. Kita pwede raman mulikay sa ato ang mga kandidato because they don't see any Exactly. value, no,
or the purpose of the debate. But in other countries, they're very particular with that. Make or break jud ang performance nimo sa debate. Wala pa man ta niabot nilabang ingon ana na status or ingon ana na maturity that we treat debates, public discourse as essential. Which is supposed to be the case. Dapat It lang has to unta. be really an intellectual discourse and not is. just an entertainment show. Mao, because in the first place, if you're running for senator, you don't just dance your way out of the debate. Kay magdebate man jud mo ana. Kung unsay merits or demerits sa imong gi-propose na bill. So at the very least, you need to know or have the skills in argumentation and debate. You need to know how to make a law, for example, and you need to defend what you created. Ang nahitabo mangud sa ato is they hire the best. By what I mean is they hire the best executive assistant who will make the law for them. Mauna ining debate on the floor, they pause and then they ask. So, murag tagbaw, murag kuwara ba? Taphaw. Oo, taphaw ang ilahang response. They cannot engage in the argumentation and debate on the floor because they don't know. Some would claim, let's give it a chance. Filipinos are forgiving man daw. And then eventually, if he or she will win, Kaya niyang aralin. undergo daw seminar or orientation, especially if you're new to it. Kita gali, before we were able to get our college degree, it's taking us 4 years. Yeah. Alright, so does that mean we will have to wait, 6 years for him to learn? Okay, 6 years pa ng 1 term. Alright, so are we that patient? Namuhat og 6 years para ma-improve? Di ba mas nindot na before siya isalang nato, nana siya basic necessities. And by basic necessities, I mean, kay bao siya mupanday balaod. Kay bao siya mo-defend kung unsa iyang gipanday na balaod. Kay bao siya unsaon pag-deal with a group who may have varying opinions inside the Senate floor or inside the Congress hall. So, kay bao sad siya mo articulate sa unsay labing maayong mga butang representing ang iyahang constituents. If you are a lower house representative, dapat imong i-forward kung unsay prevailing na wants or demands sa imong constituency. Right? So, if kana pa lang, wala kay mga necessary skill, nya mudagan ka, nya nakadaog jud ka, unsa man na nimo? Kay dili trabaho sa usa ka senador ang pagpanghatag og ayuda. Dili, no? Ihatag na sa DSWD daw. Mga concerned agencies. In other words, you have to know your place unta. You have to know your place. If you know that you cannot engage in argumentation and debate, if you know that you do not know how to make a law, nganong magpatuga-tugaman yun ka. And what is insisting you to really run for that position? Unsa di ay motivation nimo? But in the past, Sir Reg, we had a good set of senators. I mean, many years ago, decades ago, we would really see them debate according to their principles, according to what they believe in, and then you would somehow assume that it's the best idea. But when there's going to be an argumentation, there might be a brighter idea for that. And people are becoming more, inclined to engage and form their opinions because of the ideas that are being given by these legislators. And somehow we could try to match that with what's really being relevant on the ground. Yeah. Mao na para nako, importante unta ang role sa political parties. Because ang political parties unta ang mo dictate asa ka kutob mo argue based sa principle, value system sa political party, priority agenda sa political party. But very sad that here in the Philippines, as I mentioned earlier, very ceremonial ra. Ang gamit ra sa imong political party is for just representation, but dictating kung unsay agenda, legislative agenda nimo, murag that is not yet part of the priority nato, no? Wala joy much influence a political party. Unlike in other countries, they let you run because you have an impressive performance as someone in the political party. Yeah. And the political party is the one campaigning for the legislative agenda of the party. So meaning to say, even if wala ka kadaog, alright, but the political agenda of your party is laid down, articulated, magpadayon gihapon. And the political party's legitimacy is not dependent on kinsay nidagan.
but dependent on the performance nila as a party. Wala pa man ta nakalabang ingon ana na maturity, no? Very personality based pagyapon ato ang Right. political system ang paggobyerno. There is a sa Pilipinas, so that's very sad. Jao also mentioned a while ago, Jao, you mentioned that Filipinos are very forgiving. Why do we time and time again re-elect people who've had cases on plunder, corruption, etc.? Do we easily forget ba, sir? I think so. Ubay-ubay sad. We have a lot of case studies to prove that we easily tend to forget whatever happened to us in the past, no? So dira musulod ang unsa man di ay ang prevailing dominant na cues na madawat sa mga Cebuanos, mga voters, mga Filipinos in general. Kay the one who communicates is as good as the message. Alright? So kung kinsa may agents of socialization na active that controls the flow of information. Of course, dira musulod si media, dira musulod ang pamilya, dira musulod ang atong church, na dira musulod ang academe, for example. So, exposure of voters to these agents of socialization also matters. Kung unsay mga agenda that are being forwarded, kung unsay mga talking points, unsay mga issues na gipang-discuss aning agents of socialization, I think somehow influences them also to think that way, no? So very forgiving because we always popularize ang notion na, you know, let go and let God. Di ba? We always popularize that kind of mindset. We always popularize na sige lang, something good will come out of all of this, no? Pero at the end of the day, asa man ta asa kuto atong pangantus sa incompetence, pangantus aning mga sa mga, you know, politicians who have been controlling us in terms of unsay output nila, leading to very bad, poor governance, no? So kana siya. How about, sir, having the same surname at the Senate? I mean, this could somehow disrupt the idea of having a variety of senators or legislators. But we see Villars, we see Tulfo, potentially Tulfo. Now we have two Tulfos coming in front runners in our And surveys. there are Tulfos party listed, if I'm not mistaken. Right, ang iyang wife, ang iyang son. Yeah. First two nominee. Right. Family business. Even the Cayetano siblings also at the Senate. So, do we lack surnames in the country or competent candidates somehow, or maybe it's really the people choosing them? I don't think so. We have surplus of we have a lot of potential replacements to these well-established na mga family names. Ang problema raana is, are we giving them the opportunity, alright, to get started? Yeah. Alright? Kumbaga, kung sa business pa ninaba kay start-up plan for them. So kung ako, newcomer ko, and I will go out there to the ocean and compete elbow to elbow to establish politicians, nya wala ko'y start-up na assistance program, kumbaga, magkalisod jud ko ta. Dira bitaw mo sulod unta ang political parties. So even if I'm just a very neophyte, but I have the potential, your political party should propel you to a much greater height, no? Or in the level of, you know, positions in government. I think that's time and time again been proven as a good case in other countries. So ubay-ubay sa ilang nahimong prime minister, for example, really started from the bottom, right? They started off dili kay ilado, but because of their performance and their potential as a party member, they were able to propel themselves Rise to the ladder. rise to the ladder to niya value system sa ilang political party, continuous education sa ilang political party, and then katong giingon na ako na nandiyo game plan for startup sa ilaha. Wala man taana diri sa Pilipinas. But what would you say to a voter, sir, nga bilib gyud unta siya ani nga kandidato pero poor ang performance sa survey, so mo na siya ay di na lang Dili na lang. kumubotar na ay ari na lang ko sa naay chance nga makadaog. Sakto ba na nga mindset, sir? Really? Well, personally, I don't think that's a good mindset. It's actually reinforcing the notion na you're not thinking enough. Right? We don't depend on the winnability of the candidate. We have to
rationalize sa ato ang decision on who to vote based sa, of course, track record, performance at the time when he or she is still in the position of government. Ang plano niya, plataforma pang gobyerno. No? Because at the end of the day, it's not just a position. It's our survival as a nation. It's the future that is at stake. Diba kita mga Filipino, ganahanta natin insurance, for example, because we want to secure our future. Ganahanta natin savings, for example, because we want to secure our future. Pero kung kaning mga tawhana na nidagan, we don't treat them like an insurance plan. Kung saan lang may tabo sa atong future, di ba? So kita, we invest so much in insurance. Why not we also carry that mindset? Now, we treat these candidates as our investment plan. We treat these candidates as our savings so that when the time comes na kalisod yun ta, at least there's a backup plan or guaranteed ta that we will not swim in the ocean of difficulties and get lost. No, rather we want to swim in an ocean with a competent navigator or savior nato because we invested not just our time, not just our other types of resources to this someone na kay bauta na nice skill set to do the job. No? So para na ako, don't be persuaded by because winnable ang person. Look into them like an investment, right? No, unsa ba malugi ba ta ani or di? If we put someone na feeling nato walay skill set, if we put someone in the position that does not have any plan for us, at the end of the day, it will reflect what kind of secured future we want for ourselves. Right? Lugi yun ta na, di ba? So kung ikaw imong mindset is like a ekonomista ka or sa ba na businessman ka, di makaganahan malugi. Right? So we put our money that we know have a return of investment. That's why it's important for us to contextualize this pre-election surveys, put stories behind the numbers that we see because we want them to understand why are we coming up with these figures at the end of the day. Yeah. Surveys are just a snapshot. But that does not mean it is the end all be all. Right. It does not give us a conclusive prediction. Right? Guide lang siya. It gives us a challenge at the same time to get to know more of the candidates. Yes, Why is he the front runner? Why is he not winning? And why is he not part of the top 12 whatsoever? Yeah. Right? Surveys are just telling us that maybe some of these candidates are doing much effort into campaigning. So for those who did not make it to the winning circles, a survey, that gives you the courage to really pour out more resources, pour out more time and value the campaign. Right? Kay usually ang nakasulod sa winning circle aside from familiar na ilang family name, but maybe the effort nila of campaigning is pretty much higher, if not better, than those who did not make it to the winning circle. No? Pero again, surveys are just guide. It cannot give us a conclusive prediction. So, guide lang siya nato mga butante. Dili ta tiktaran sa resulta sa survey dapat. So kinahanglan nga we really have to what do you call this kanang discern gyud ba? Discern. It really takes a deep level of discernment gyud when you cast your votes and choose your next set of future leaders. Mabitaw na atay campaign period because that's also the period for discernment. So di lang siya para sa mga kandidato. Yeah, for all of us, yeah. Ito lang ding iko, nakabutar na sa ay Jao noon, Sir Reg, si Mayor Junard Ahong Chan, who's running for Congress, o si Congresswoman Cindy King Chan, who's running for Mayor of Lapu-Lapu City. At ganihan, napakita mo na to ang pictures no sa ilahang twinning shirts ug ilang HHWW holding hands while walking nga mga hulagway diha sa Lapu-Lapu. In a bit ato ipakita ilahang mga pictures atol sa ilahang pagbutar sa ilang assigned nga precinct diha sa Lapu-Lapu. Kung bisan ko nakabutan na nato mga kandidato, magpadayon pang Piniliay ha. Wa na mag-ingon nga finish ng tanan. Handod pa ni alas 7 sa gabi ang nga ablihan ang mga polling precincts nato alang sa mga muapas pa. We only have merely 3 hours left. 3 hours left. Almost 5 o'clock na. 6, 7 or
roughly 2 hours, 2 to 3 hours. Sa di pa takupan ang ato mga polling precincts. Again, katong mga naapadiha nga naglinya unya maabtan og 7 o'clock. The electoral board will still accommodate you as long as you're still in line, no? Pero lahi isa ng story sa katong muapas nga nung wala pa sa mga voting centers, mao to sila ang dili na gyud makabutar. Mao nagingon nga dili ta magkraming basta election lagi. Doon na sa daytay makaguol nga balita jaw no kay dunay ni panaw nga botante diha sa Albay. Sa Ato Bicol, i-check no kung doon na batay details. Atong tan-aw ang details sa maong panghitabo. Could this be because of the weather condition? Nga init kaayong panahon? So this is a senior citizen? Senior citizen ni siya. 65-year-old. Karon lang. Okay, wait. Karong hapon lang. Nakabutar siya. Nakabutar ni siya. Ato ning basahon ang report gikan sa GMA News. 65 anyos na botante pumanaw pagkatapos bumoto sa Albay. Isang 65 anyos na botante ang pumanaw matapos mawalan ng malay ilang sandali pagkatapos itong bumoto sa isang polling precinct sa Owas, Albay. Nitong Lunes ng umaga, kaganiha pa rin yung buntag. Okay. Ang biktima na ilang nga si Nestor Rensales gikan sa Barangay Talongong. Matod sa pulis, bag-o lang siya ni vote no sa cluster precinct 68 sa OWAS South Central School sa Barangay Ilaur Sur nga sarihang nakabati siya kahilo. Agad siyang binigyan ng paunang lunas ng mga rumespondeng otoridad at dinala sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City apan gideklarar kini nga dead on arrival. Amo ang pahisubo sa pamilya ni Tatay Rensales no niining maong masulubon nga panghitabo. So mo na no atong kuan gyud ato ang general reminders to all of our voters. If you feel unwell, mas maayo na lang gyud siguro no nga dili na lang nato pugson nga moadto or kung di man gani kung makakita mo sa ato ang mga emergency nga mga stations aron makadawat tawag immediate nga first aid response, that would be the best thing to do, you know, if we feel like we're not well enough to cast our votes, especially nga grabing kainit, daghag taw. In a bit, no, hopefully we can get more reports on the ground from our reporters as to the latest update or situation in the different voting centers. Karon nga pila na lang jaw? 3 hours. 2 to 3 hours, no? Less than 3 hours na lang siguro ni tatay, no, nga he died knowing that he was able to exercise his right to suffrage. I mean, as Filipino siguro, maybe he has his own kanang mga ganahan nga mahitabo na ba sa atong gobyerno. And one way of expressing that, no, explicitly is really through voting. So, well, anyway, to the family, our deepest condolences, and katong doon na sa dire nga nakuyapan dire sa Subo ganina atong nabalita sa hopefully maayo na sa bang iyang kahimtang karon na tabang man sadto siya immediately. And wa pa na human ang adlaw, so init pagyapon ang panahon, so take care gihapon sa atong mga kauban. Be very vigilant, especially sa inyong kahimtang sa inyong panglawas. Naano mo sa gawas o pa mo kabutar, naglinya pa mo niya, murag batiin yung gibati karon, report it, or might as well siguro do the best thing of being able to really secure yourself kay aron mulungtad pa sa sunod nga Piniliay makabutar gihapon, di ba? Exactly. Okay, so what we have here right now, another field report coming from Charles Retanal gikan gihapon sa Talamban Elementary School. Mayong hapon mga kauban, kinigihapon si Charles Retanal alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. And ania gihapon ta nahimutang sa Barangay Talamban, specifically here in Talamban Elementary School. And kita naghuwat sa pagbotar ni mayoral candidate o incumbent councilor sa North District nga si Nestor Archival, kauban ang iyahang pagumangkon nga magpapili sab isip councilor sa Cebu City North District nga si Niza Nice Archival. So, update lang mga kauban. So, kaganihang buntag, puno ni dinhi ang priority polling place og mga PWDs, mga buntis, mga heavily pregnant women og mga senior citizens. And karon sa inyong makita,
wala na kaayoy tao dinhi sa priority polling precinct. So makita po ninyo din sa atong mga regular lanes nga gamay na lang pod ang mga butante nga nagsingabot. So mga kauban, expected nga muabot sila Nestor Archival o si Niza Archival karong hapon. So we are waiting for them. So naagi hapoy mga nagtinda dinhi apan wala na jud kaayoy daghan nga tao. Compared ganinang morning nga puno-puno ug nagpunsisok ang mga tao. So mga kauban, para sa latest updates, don't forget to follow on our different social media platforms. Kini si Charles Retanal alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Nagasalamat Charles, and as we can observe sa iyong report, daghan gyud sa mga butante ang ganahan nga muli og sayo mo pahuway og sayo karong holiday. Kay nimingaw naman ang atong mga voting centers. Holiday man good. Oo, So sakto. ganahan sab sila maka-make the most out of the no work. Kunyang sulod na lang nila i-monitor kinsa na may mga mananaog later on, because right after nga i-close ang atong mga polling precincts, magsugod na ang transmission sa atong election results. Unya paspas na sadla, no? Especially kung wala na kay kakulian nga atong mahibawaan kung kinsa mga mananaog, especially siguro sa local elections, no? Kay ang national medyo taas-taas pa ni nga proseso, no? Kay daghan pa kaayong mga election results ang kinahanglan nga i-canvas, especially dito sa national level. Yes, sa atong mga viewers karon, kung wa pa mo nakabotar, this is your sign, kauban. Ingon si Charles, mingaw na kuno mga voting center. So, if naglikay mo sa bagang duot sa katawhan, pwede na gyud mo moadto sa inyuhang assigned nga mga voting centers and polling precincts to do your responsibility and cast your vote, okay? Kung wala pa naka-decide kung kinsa nga party list ang inyong botaran, no? Ani ana ang listahan sa tanang mga party list kadaghanan ni. Let's go, 156. Unya usar gyud ang inyong botaran. Because it only takes 2% aron makakuha sila one seat sa House of Representatives, but they're only limited up to 3 seats, no, sa matag party list. Sige, So, go. ana. So, we have 4Ps, PPP, FPJ, Panday Bayanihan, Kabataan, Duterte Youth, ML, PBBM, P3PWD, Murang Kuryente, Bicol Saro, Ipatupad, Patrol, Juan Pinoy, Arte, Oy. Wi-Fi, Bisag unsa ni pangan, ha? Maagap, United Senior Citizens, Epanaw Sambayanan, Ako Padayon, TUCP, ACT Teachers, One Pacman, TGP, Dumper PTDA, Anak Kalusugan, Aksyon Dapat, BHW, Sulong Dignidad, Batang Quiapo, salida ni, PBA, Gilas, nagsunod. Ako Ilocano Ako, Pamilyang Magsasaka, Click Party, Abante Bisdak, Manila Teachers, Pamana, Nanay, KM Ngayon Na, Babae Ako, Arise, Magdalo, APEC, Magbubukid, SSS, GSIS, Pensionado. Dili ni ato ang government ko, ana. Gabriela, Tingog, Apat Dapat, Ahon Mahirap, UGB, Akbayan, Agimat, PhilReca, Kapuso PM, and Ilocano Defenders. Ikaw na sa Jao. Alright, we also have One Rider Party List, TikTok, Facebook ay dire, Bayan Muna, ang probinsyano, gikan sa Batang Quiapo, Banat, SBP, Buhay, Tulungan Tayo, Sagip, BTS Bayaning Chuper, Fenders,
ACT-CIS, Aktibong Kaagapay, Asenso Pinoy, Solo Parents, ang Komadrona, Prom D, Pusong Pinoy, Kusog Tausug, Damayang Filipino, MPBL, Angat, Kalinga, Boses Party List, Arangkada Pilipino, Aangat Tayo, OFW, Bida Katagumpay, Kamanggagawa, BFF, Bunyog, Agri, Senior Citizens, 4K, PBP, One Co-op, Sibak, BH Bagong Henerasyon, One Agila, Eduaksyon, Ang Tinig ng Seniors, PG, Pinoy Ako, Health Pilipinas, Health Workers, People's Champ, AA Kasosyo Party, Solid North Party, Abamin, Trabaho, Ang Kasangga, Toda, Turismo, Abono, Asap na, Lingap, ug United Frontliners. Salamat sa itong mga sponsors. Sana all. Sana all. Dagan kay mga sponsors. Kini mga kandidato. Oy, napaday, Kasambahay, Party List, Tutok to Win, Ako FW, Agap, One Tahanan, Co-op Natco, Kabayan, One Munti, Pinoy's Workers, Api Party, Ako Bisaya, Kamalayan, Ako Tanod, Probinsyano Ako, Kababaihan, RAM, Alona, Ako Bicol, GP, Kaunlad Pinoy, so is that the last? Napay ABP, CWS, LPGMA, A Teacher, Suerte, Gabay, Malasakit at Bayanihan, Akay ni Sol, Lunas, Diwa, Pinuno, Pamilya Muna, Bagong Pilipinas, Hugpong Federal, Tupad, Laang Kawal, Pamilya Ko, PBM, Hill PH, Abang Lingkod, Magsasaka, Maharlika, uy, dili ng fun, Uswag Ilonggo. Congratulations, Jao! Nilahutay yung ka until 156. Ginawa sa Glambi. Uy, nako. Kinig yung mga parties, bisan sa mga panganang ilang mahuna-hunaan. Diba? Diba? Can you tell us more about how they select? Unsa maning ilahang strategy, Sir Red, sa pagpili sa pangan sa mga party lists? We have the names of government services such as 4Ps, nga frontrunner sa mga surveys. Pangalan sa teleserye. Pangan sa teleserye, ug unsa pa diha. Nganong kini naman ang ilahang gamit nga strategiya? Well, ang atuang Supreme Court in 2013, if I'm not mistaken, ni pagawas na good og statement or ruling, gitawag nato ng jurisprudence na dili na exclusive sa mga marginalized or underrepresented ang kaning mga party list. And that's probably the reason why kaning ubay-ubay sa atong mga party list daganay karon are actually capitalizing on the prevailing and very common in na mga butang. And that's the reason why wa ko na shock nganong on top si 4Ps, yes, on top si Duterte Youth Group, because these are kumbaga mga concepts or kumbaga mga prevailing current na mga hisgutanan
or current na mga panghitabo. It is a strategy because again, we go back to whether or not you're visible. Yung chances of winnability nimo is visibility. And if it resonates, at the very least, it connects with the voters. So the likes of Duterte, makakonect yun na siya sa voters because of the current issue involving the Dutertes. Even if we try to look at ang performance aning party list, pila man kababalaod in the 3 years of having served in the lower house, pila man kabalaod ang ilahang nabuhat. Or at the very least, pila ka bills ang ilang file. I don't think there is, or kung naaman, less than 2. Ang ilahang actual na bill na sila mismo ang sponsor. Pero, because makakonect man, I mean, mo resonate sa mga tao kay visibility and recall. Ang kanang 4-piece na party list, for example, it's very much visible in thing because of the ayudas and all that. So, wa man niingon ang ato ang balaod. I think there is a party list law, Republic Act 7941, if I'm not mistaken. I-fact check lang to. 7941. Wa man niingon that you are prevented from using a name that is prevailing construct or concept, no? Like 4Ps, Duterte, usapan ng sikat kayo ng mga salida karon, probinsyano, so, Batang Quiapo na agira. Wa may limitation on that. Wa man niingon ang even COMELEC and even the Supreme Court na bawal na. So again, kung dili bawal, they presume that it is allowable. It's allowed, no? So kana siya para nako, we should go back to the original essence why we have party lists. It's really for the marginalized and underrepresented. Right? Ubay-ubay sad ang historical na story aning party list system nato, no? From the time it was supposed to be for representation of the marginalized and the underrepresented, karon kay just for representing a particular sector that we feel is not yet heard that much, right? For peace, have you heard of that? Maybe because they feel their sector is not given any priority or any attention, then we bring this up and come up with a sectoral organization for that. Medyo, I don't think that is really marginalized. I don't think that is underrepresented. And what's also more disappointing to see is members of political clans creating these party list groups just to increase their seats in Congress. Kay sa giyong pa ni Sir Joe ganina, you only need how many percent? 2%. So, dili ka kinahanglan mo kampanya sa tibuok Pilipinas. If you can secure Cebu, for example, if you can get the 2% from just the Visayas or just 2 provinces, then you will be given 1 seat. Until such time na, you can have, 3 seats or more depending on the bulk or the number of votes you're able to generate. I think to your favor. That's one reason why a lot of the party lists, based on their geographical perceptions, like for Ako Bicol, even Ako Bisaya, no? They're representing this certain region, basically. So it's really very easy for them to convince the voters coming from those regions and just taking away the notion of being able to really campaign for the entire nation. Yeah. In fact, ang Ako Bisaya in the 2022 elections, practically won in 40 out of 52 LGUs here in Cebu. And this so is that also speaks a lot. The start of the pagsulbong sa mga lagons, right? Yeah, and now you have the daughter, no less, of our governor, who is the second nominee for this party list, no? So, really, and both children also of the couple is running for board member and representative Congress also. So if you want an easy way in the Congress, some say just mobilize your party list. Right? Because you don't need to double your effort in the same way as running for senator. Practically, kinahanglan mo kamutuyok
sa Pilipinas. But for party lists, just, concentrate your campaign efforts sa selected, vote-rich na mga provinces. And if you can secure the 2%, then go. You already have a seat in the lower house of Congress. Does it matter whoever is the nominee of or the personality of that nominee of the particular party list, or is it really advocacy driven kini mga party list, sir? Well, I don't think they say the advocacy of the political party or party list is as good as who is the one carrying the message. Okay. No? So, importante gyapon kung kinsa ang nominee. Alright? But more than that is kung ang ngan sa inyong political party really resonates with the kind of representation na ganahan sa usa ka lugar. That's why kusog kaayong paggamit sa very localized na ngan sa party list. Like ako Bisaya. Because it resonates to the Cebuanos or to those who are Bisaya. My gali, wag gigamit ako Cebuano. But because we know that Bisaya is all around. Yes. Mas limiting man ang ako Cebuano. Right. Diba? So mauna, strategy kihapon na siya. Kana siya. But I think, of course, if you want to increase your chances of winnability, you find someone who is already marketable as your nominee. Right? Ingon sila, no? So, yeah, saka na siya. Yeah, ubay-ubay pa ang Makahahay na lang kinahanglan kita. reforms. A lot of things to be learned. Doon na tayo update gikan sa ato ang kauban on field sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan ni Grace Fegarido, kabahin sa pagbutar no sa Chan couple. Grace? Ako lang yun lang gi-offers Ginoo, what will be will be. Thankful lang yun ka sa na peaceful pabilin na peaceful ang atong election diri sa atong syudad. Yes. Oh, bitaw. Pagito buto. Mayor, wala pa makakabot, but mukha lang na feeling karon mayor, ilan na lang ka-hours. Well, kulbaan, no? Sa ding magawas na resulta, di man ito matag-an ang sa iboto sa katawhan. Makita man na ito ang sagrado kay ilang buto, no? Na sila rin nakibaw kung kitsa ilang gibotaran. Kumana na may bawaan na to karong gabi, no? Pipila na lang ka oras. So magpaabot lang siguro ta. Ako lang itugyan sa Ginoo kung sa man ang akong kapalaran, no? Kung makapadayon ako pagpangalagad sa mga upunganon or pwede na bang mupahulay na lang ko. Wala na ako lang itugyan sa mga upunganon sa ilang mga kamot. Ang sa'yo mo maingon sa mga nagpadayon na nasuportan mo mayor? Ako mapasalamaton sa tanan nga nagsuporta kanato, no, gikan sa sinugdanan pa sa kampanya hangtod karon ug labi na ngadto sa mga tao nga mainiton ang pagdawat nila sa matag sitio, sa matag purok o sa matag sul na gusto nila na mapadayon ang ato ang nasugdan na serbisyo para sa kausaban, mapadayon ang kausaban sa ato ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Salamat kayo sa inyong pagsalig, pagsuporta o pagtabang kanamo o ako ang isaad kaninyo kung inyo man ihatag ninyo ang inyong boto di kumpiyansa. Ako ang buktian o usa ka serbisyo na matarong, maligdong o makiangayon. Ubanan sa kakugi o katarong o tinudanay. Thank you very much, Grace. Sumugad to no, nakahuman na og ka sa ilahang vote si Congressman Cindy Chan and Mayor Junard Ahong Chan. Sa di pa ta mo wrap up no, Jao, atong pasalamatan si Sir Reg no for the very valuable insights ngayon mong gi-share alang sa ato ang mga viewers. But before we let him go, aron makakuansad si Sir Reg no, what's your final reminders or parting statement for all of the voters nga wala pa nakaadto sa mga voting centers? Of course, una sa tanan, dahang salamat MyTV sa kaning paghatag sa akong higayon to join you sa ato ang coverage for Piniliay. Sa atong mga botante dira na wala pa ni votar, palihog ta.
I think now is the time for you to go to the voting precinct because even if usara nakabotar or vote, no, it matters. Every vote matters because we're talking here not just of the present of state of affairs. We're talking here sa atong kaugmaon ng future. So even if it's just one vote, it is still a valid vote. It's still something that matters, and that's your kumbaga responsibility, moral obligation na imong makaihatag concretely sa pag-enrich sa ato ang politika, sa ato ang demokrasya na rin sa Pilipinas. So, timani mga voters, sovereignty resides in the people. You are a sovereign electorate. Therefore, you can dictate kung kinsa man ang magpabilin sa ilang pwesto and who will help us navigate ang future sa Cebu and the entire Philippines. So, get up, wake up, and vote now. Pagkanindot sa mensahe, get up, wake up, and vote now. Especially sa katumang nagsiesta, no? Yes. Nakatug. Nakatug. Doon na mga mga voters kaganiha, Sir Reg, nga, tungod sa kadaghag tao kapag buntag, nanguli. Yes. Nga, na ako'y nadunggan nga mga chika nga, balik na lang ta. Hopefully, balik na mo. Kung nakamata na. Nakamata na. O unta, makamata na sabta, tibuok nasod. No? Sa kung unsa magid ang angay natong buhaton. Kana. Alang sa mas maayong ang kaugmaon. We're not only thinking about the present, but we're also thinking about the future generation. Unsay mapaabot sa atong mga anak, sa atong mga apo sa tuhod. Exactly. That is all in our hands. Vox Populi, Vox Dei. Yes, mo gina. Personally, no, as a mother, Jao, I'm not just voting for myself. I'm really casting this vote for my kids, diba? Because we have the power to create change. Una, nasa dating pang Miss Universe. Magaga na mong good miss sa elections. For Miss Universe Philippines. Diba, daghan kayong salamat, Sir Reg, and to the entire team, no, from the University of San Carlos, especially from the Department of Political Science, who have always been our constant partners in educating the public about the importance of voters' education. Thank you very much. Later on, Jao, atong kuhaan og latest updates ang ato ang mga reporters. But for now, we are going to pause for a short break for a few reminders from our partners. We come together to commit ourselves passionately to our 30M by 30 campaign with the aim to create 30 million financially educated families by the year 2030. Let's inspire and be inspired, learn and grow, and make a difference in the lives of many Filipino families. IMG is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. Join our financial literacy campaign. Focusing on our customers' health and wellness, our highly skilled professionals provide fast, high-quality healthcare services. Here are the services offered by Kaiser Medical Center in our clinics nationwide. To provide you with the best customer experience, Kaiser focuses on convenience and flexibility with its 24/7 online access. Kaiser Medical Center, your partner in health and wellness. Makapag-ipon ng tama? Check. Makatipid? Check. Pagkaroon ng tamang investments? Check. Makatulong sa kapwa? Check. Makatravel around the world ng libre? Check. Posible ang lahat ng yan sa IMG. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong at pag-abot ng ating mga pangarap. Sama-sama tayo sa 30M by 30 Agenda. Dear Nay, Tay, kaibigan,
Handa ka na ba? Handa ka na ba sa mga biglang hamon ng buhay? Hamon ng buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Alam niyo, life is full of surprises. Kailangan maging matalino, wais at madiskarte tayo sa buhay. Lalo na kung ang pamilya natin ang nakasalalay sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Nay, tay, kaibigan, ang Manila Bankers Assurance ay tutulong sa iyo para ikaw ay laging handa sa lahat ng hamon sa buhay. In all of life's uncertainties, ika nga. Kaya naman, why don't you show your love by protecting your family today? Narito kami para sa iyo. Gagabayan ka namin. Laging handang magbigay ng aming pagmamahal. This is our love letter to you. Nagmamahal, Manila Bankers Assurance. Daghang salamat no sa ato ang mga partners. Right. For Thank you making so much. And of course, thank you ganina ni Doc Reg no sa pag-uban ka nato. It was a very insightful guesting for him. We're able to get so many in-depth analysis and of course, ang nakita gyud nato ang bigger picture bitaw. Lahi man gud kung kita rin nag-story ganina. Yes. So he's been an expert in the political science spectrum for the longest time, and it's important for us to be able to really see what we have reached so far as Filipino voters and how we've become so, in a way, mature in treating this election or every election that comes our way. Kauban gyapon nato ang ato mga reporters sa nagkareyang mga lugar o mga dakbayan o mga lungsod diri sa probinsya sa Cebu aron maghatod kanato o mga labas nga mga balita. Right now it's already 5 past 5 in the afternoon, so it's less than 1 hour from now. Diha patakupan ang nagkareyang mga voting centers at exactly 7 o'clock in the evening ato nagyud na makitaan nga siradan ang mga voting centers for those who are still coming sa nagkareyang mga voting centers o mga tungaan. But of course, those who are still lining up will still be accommodated kay sayang man sabang ilang pag-adto ditong dapita kung dili sa sila ma-accommodate. But again, we don't want to delay or extend that much, and matong giingon ganina ni RD Pobe nga at 7 o'clock, no excuses, no extensions sa tanang mga voting centers nato. Alright, so kauban nato via live phone patch si kauban Eliza Peñaranda nga ana karon diha sa lungsod sa Argao. Hi Lai, kamusta? Maayong hapon, Andrea, maayong hapon, Jaworski. As of now, dinhi sa voting center sa Argao Central Elementary School, nakahinay-hinay na gyud ang pagdagsa sa ato ang mga botante dinhi. Compared sa pag-morning, daghan jud ang ilahang gi-accommodate nga mga voters, Andrea. So medyo mingaw-mingaw na diha, Lai. Yes, Andrea, and also at the same time, ato ang mga ex-congressman o mga incumbent congressman, sama na lang nilang Congressman Edsel Galios o incumbent councilor Attorney Butsi kay nakakas na po silang ballots, Andrea. So far, Lai, unsa may kanang if tanaw ni mo ng age range sa ato ang mga voters nga nangabot karong mga oras sa kay kaganihang buntag nagpundok mangyud ato ang mga senior citizens, ang ato ang mga PWDs katong parte sa ato ang vulnerable sector. Diha usually mga batan-o na ba ang nangabot karong orasa? Dili sa ko kaingon na Andrea, no, it's just a mix of age range. Makita nato na agi po yung mga senior citizens nga ari pa diri sa voting center, so ganaa pa sab mga tatan-on pod og sa mga middle age na asab diri. So mixed siya. Kamusta mga ACMs diha, Lai? Wala ba'y naabirya? Nahinabira na to ang principal because we weren't here early this morning, but adunay slight delay sa ato ang automated counting machines dinhi sa Argao tungod kailangan duha sa ato ang automated counting machines kailangan cleaning.
took a few minutes para lang na mo operate ni balik, Andrea. Yes, Eli. So with those mga technical glitches, no, mga hiccups, no, how are the electoral boards managing, especially katong mga tao nga basin nabalaka nga, uy, na may naguba or something like, maybe they're afraid that being able to vote today. Ang assurance lagi sa ato ang principal Jaworski no nga she has been saying na it's been peaceful unya active ra gyud ang ilahang paglihok ni ining mga aberya nila o mga glitches sama na lang sa kaning cleaning nila na they said na it just dili jud siya kaingon nga grabe kaayo nga delay pero admit siya na naay delay kay pagbuntag man to sa mga senior citizens. Oo. But technically, the entire process right now has resumed to its normal level. Kumbaga, padayon gihapon, makita nato nga as much as possible, they're still accommodating. Unya, wala tayong nakita nga taas ka linya karon. Yes, Jaworski, sakto na as of the moment are na-resolve ra nila ang problem og smooth sailing ra dinhi sa Argao. Na-mention ni Mulay, no, nga nasaksihan ninyo ang pagbutar ni incumbent Congressman Edsel Galios diha sa inyong voting center. Oh, there. Yes, Andrea. Yes, sakto na, Andrea. Unya init-init sa bayan ni Jao, no, ang maong distrito kay he is also going against incumbent Vice Governor Hilario Junjun Davide. And they were somewhat at one point of their campaign an exchange of heated words. Yes, kay against each dunay other. mga allegations nga nanggawas nga mga storya nga wala kuno kayo'y nabuhat nga proyekto which gi-refute sab ni Vice Governor Junjun Davide. So we'll see kung unsa gyud ang resulta no ni ining maong distrito. Lay, wala ba yung mga nakuyapan diha, Lay? Sa ato ang mga security personnel ug sa ato ang medic wala ra sila na report nga mga nakuyapan or mga serious injuries, Andrea. That's good And to as- know. And as of the moment, gikan sa ato ang principal, they've already accommodated at least 3,000 ka mga voters. And she gave us an exact number, which is 4,572 voters kanilang alone sa Argao Central Elementary School. And they are able to accommodate 3,000, Jaworski. So around 1,000 na lang ang kuwang. Yes, Andrea. Alright, sige, daghan kaayong salamat, Lai, alang sa imuhang live report gikan sa lungsod sa Argao. Thank you, Andrea. Thank you, Jaworski. Kini si Eliza sa Argao, alang sa Piniliay sa MyTV Cebu. Okay. So, murag same ang situation no sa report ni Charles sa Talamban. Nagkamingaw. Bisan sa lungsod sa Argao, nagkamingaw na gyud ang ato ang mga voting centers. Actually, we're expecting siguro kining mga lungsod, no, or mga even mga takbayan nga medyo layo na sa sentro diri sa probinsya sa Cebu nga dili sa dingon ana kadaghan man siguro ang butar sa ilang mga area. So, we're expecting magkamingaw na sab, especially kung ang bultog yun, ang bulk sa mga nibutar dito ganinang buntag, mao nang mas dagang linya ato nakitan kanina, medyo masamok atong tanawon, but eventually it subsided, no, and that's what we are actually experiencing right now. Ang ato na lang tanawon medyo critical siguro kining ubang mga barangay nga daghan pag mga botante or daghang mga botante ang gi-expect nga moabot karong adlaw. So let's see, no, especially kung nakasugakod og kaning mga technical glitches ang mga ACM nila kay madrag man ang proseso unya syempre napadidto katong mga botante hindi naman na sila muhawa nga maghuwat na sila kanusa na sila makabutar. So gikan sa lungsod sa Argao, ari na sabta from south to north. Uy. Jao, kauban na to si kaubang Queenie Holigon nga nanukad. Layuan na nagnaabtan. Uy, gikan sa lungsod sa Daan Bantayan. Hi Queenie, maayong hapon. Maayong hapon, Andy and Jaworski. No? Aniata diri karon sa Daan Bantayan Central School dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan, Cebu. O gani as of the moment atong nakahinabi no ang members sa COMELEC Daan Bantayan, Cebu, and they have said that 70 to 80% sa voting population, which is around 5,000 kapin, ang malampuso ng nakabotar dinhi. So what we have noticed is that lesser na jud ang
mga botante nga ng linya sa tagsa-tagsa ka mga precinct sa maong voting center. However, we have noticed nga dunay usa ka cluster dinhi nga ubay-ubay pa ang naglinya. So we asked the electoral boards who are manning that precinct, and they have mentioned no nga kanunay jud magka-technical problem ang ilahang automated counting machine or the ACM inside that precinct, and usa sa ilahang gisulti nga rason is that sometimes dunay mag-overheat ang maong ACM, or sometimes kuwang og ink or hanap ang mugawas nga receipt sa maong ACM, so they had to clean the scanner and limpyon ang scanner para mas clear ang ink nga mugawas sa resibo sa mga voters. So, another issue po there, another reason nga nung ubay-ubay gyud ang naglinya pa dinhi is sa maong voting center, ang kani dinhi nga cluster is mo'y pinakadaghan og population, so daghang senior citizens. So, compared sa ubang cluster which is around 700 ra ang voters, dinhi more than 1,000 ang voters dinhi nga precinct. So, daghang sentiments atong mga voters nga nakahinabi earlier no, so nagsulti nga alas 7 pa sila naghuwat dinhi, hangtod karon wala pa. Really? But ang ilahang gisulti is pag alas 12 nang hawa sila kay taas kay linya ni balik sila 2 PM na sad. And until now wala gihapon sila na human sa ilang linya because of that problem. Nya karon Queenie, wala ba nang uli? Padayong naghuwat pa ang mga voters actually din hino atong makita siguro at sa photos nga atong gisend. Makita din nga ubay-ubay pa gyud ang naa sa waiting area, actually gawa sa classroom, and inside the room na apay waiting area before they can proceed to their designated precinct. Pero sa pagkakaroon, Queen, mas paspas na ang transition among voters compared to your observations this morning? Yes. Kay earlier, moabot jud gawas na sa eskwelahan ang linya, karon gawas na lang sa classrooms. Ikapila na nimong lungsod, Queen? Gikan pa ka sa konsolasyon. Gikan sa Liluan, to Danao, to Katmon, karon daan Bantayan na sad. Kasi mo tabok kag Bantayan, ha? What's general sentiment sa mga voters, Queen? Doon na ba kayo nadunggan nga mga comparison between the 2022 elections versus karon nga election? Kay doon ay mga reports sabi mo ana nga mag-last election 30 minutes ra ko, karon 3 hours. Yes, actually, kana siya nga sentiment atong nadunggan dito sa lungsod sa Liloanok. Ang ilahang reklamo is that karon nga election, ang usa ka precinct gidungagan og pila ka cluster as compared to the previous election. Nga for example, 2 or 3 ra ang precinct sa usa ka cluster, karon 5 na. So, mas daghan gyud ang linya sa usa ka precinct. So mas daghan ang assigned nga precinct in one cluster, thus the more people. Yes. Wa ka kakita nga ni butar diha sila Daan Bantayan Mayor Sanchimura and the rest, Queen? Daan Bantayan Mayor Sanchimura kay nakabutar na siya earlier 10 a.m. However, mayoral candidate Vic Loot has not yet cast his vote. So mo itong gihuwat karon no, actually ang pag-abot niya dinhi para ato siyang maabtan siyang pagbutar. Okay, sige, tanawan nato no. Basi naghuwat sa itong medyo mulandong na no. Basin. Alright, daghan kaayong salamat, Queen, sa imuhang live report. Okay, thank you so much, Andy and Jaworski. Kini si Queenie Holigon alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Alright, we'll keep watch no og sa unta ato sa makita-on niya sa pagsarado na sa nagkaremang voting center unsa say kahimtang ditong dapitan no, knowing daghan man daig mga voting centers nato ang medyo mingaw na sabkaron with exceptions of course sa katong mga nakasinati og mga kakulian silang ACM nga kinahanglan pang resolbaron aron lang gyud makabutar pa ang uban, and hopefully this will not discourage katong mga siguro na wadaw no paglaom ganina nga nibalik this second chance nga gihatag sa kanila matuman unta nga makabutar gihapon ang atong mga botante, kay sayang sad kun dili makabutar. Nabasa sa din ako nga sentiment sa ako ang newsfeed, Jao. Kini laging reklamo nga mas daghang precincts sa matag cluster in this
ongoing elections. Thus, daghan sab kaayong mga botante nga magtapok sa usa ka waiting area. So, we'll have to also confirm this with the rest of our reporters out on field if they also gathered the same sentiment from the voters. Because if I could also recall my voting experience during the 2022 elections, it was faster ang akong waiting time. Yeah, Pero some few in minutes. terms of paggamit sa ACM, paspas man ang akong experience ganiha. I think it just took me around, let's say mga 25 seconds sa pag-feed sa ballot. Igawas akong election receipt and then ako siyang gihug sa receptacle. Diha lang jud ko nasangit sa paghuwat nga makasud ko sa voting precinct, sa polling precinct. I think it's really more on the waiting game compared to sa kaning actual process of really voting and feeding your ballots, no? Kana wala kayo problema, of course except for the glitches, but it's really more on kini bitang paghuwat nimo, especially if you do not belong to the vulnerable sector. Kanang regular voter ra ka ba, so kinahanglan yun nga mulinya ka, you have to wait for your turn, and you all know nga everyone is doing the same thing simultaneously. So kana that's one of the things siguro nga posible nga i-appeal sa assessment sa Commission on Election, especially if we have confirmed with the COMELEC kung mas nidaghan ba gyud mga presinto nga ilang gi-cluster sa usa ka classroom or cluster precinct. Thus the longer lines that we are observing in the different polling precincts. But it is what it is, so pasensya na lang yun, no? We'll really Ito pila na ko kadunggan ng pasensya karong adlaw. Pero di kita mahutan, ano pasensya ba? Sa ato man dyan ning katungdanan nga mo exercise atong right to vote. Gikan sa Daan Bantayan, ari na sabta sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Uy, balik na sa ta. Makakuha og live updates gikan ni Grace Fegarido nga na-assign karon sa Paho Elementary School. Hi Grace, kamusta? Hello Miss Andy, Sir Jao, sa itong mga kauban nga nanao karon sa itong live broadcast. Sa imong question siya kumusta okay ra kuyag town. So far mi samong na interview sa mga nanagan sa diri sa Lapu-Lapu. Usa ra gyud ang ilahang ginaingon nga smooth sailing ra jud para buyag ang dagan sa election diri sa Lapu-Lapu. Karon diri ang sitwasyon diri sa Paho Elementary School, despite we only have 2 hours left sa ato ang voting for the 2025 midterm elections, daghan giapon kayo ang nangabot, daghan gihapon pod ang kanang mga PWDs o senior citizens nga naa diri sa ato ang assistance desk to ask for their cluster precincts o sa atong mga linya, ubay-ubay pagyud ang naglinya diri karon. So kung saon man na nila, unsa makabutar sila kay dili nato sayangan natong mga boto, mga kauban. So ganiha pod ato ang nahimamat si Mayor Junard Ahong Chan, kuyog ang iyahang asawa ni si Congresswoman Cindy Chan, who are running for congressman and mayoral seat respectively here sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So ato silang gi-ask ganiha kung unsa ilang na feel nga hapit na pila na lang ka oras mahibaw-an na nato ang result sa ato ang election. Ang ilang ingon usa ra gyud pod nga ila na lang jud ipasalig sa kahitasan o sa mga kamot sa ilang supporters ang ilahang kadaugan ni ining election. O ang ilahang giingon na po sa ilahang for their supporters kay mapasalamaton sila sa kanunay nga pagsuporta sa ilahang partido. Miss Andy, Sir Zhao. Oh guys, katong imong na-mention ng mga senior citizen nga naa pa diha, saan bago ra ni abot karon may gayuna or pipila ka oras sa sila naguwat? Ganiha, Sir Jao, mga 4 o maskin karon napaghapon din nakita nga kanang maskin ang tricycle magpasuot na lang sila kay lagi naglisod na og lakaw na nami nakita ganiha nga wheelchair or gidabat og bangko ang gialsa na lang yun padung sa ilahang mga nagkadaiyang presinto. So karon akong nakita naapa jud gihapon nangabot mga PWDs o mga senior citizens nato diri sa Paco Elementary School. So wa na sila ni opt nga mo avail atong early voting ganinang sa imbuntag. Mauna ang kuha na to, Sir Jao, wala po na po sila nagduol kaganiha kay mao to nagdungan ng pudgot nga naabot po silang mayor o sila congressman, pero sa ato ang mga nakita ganiha very accommodating ang po ang ato ang assistance desk, duha ni ka assistance desk diri nga nahimutang din sa Paho, Sir Jao. Okay.
Okay, so at least no na-accommodate ra gyapon ni sila. Pero makita nimo nga dunay kausaban sa gidaghanon sa mga tao, Grace, compared to this morning. Medyo ni minus-minus na ba? This morning, Miss Andy, I can't really compare kay naabot mi diri sa Paho mga siguro alas 2 pasado or alas 3 na bato. Pero pag abot na mo diri upay-upay pagyut no na daghan jud gyapon kaayo kanang murag na madayon gyapon ang pagpangabot nila maski pila na lang ka oras. Pero we are still thankful no nga they are still giving time to cast your votes for this election. Wala ba kay dugang nga mga reports nga nakuha diha kabahin sa mga automated counting machines nga dunay mga technical glitches? We asked about that earlier and so far pod wala ra pod kuno and nag-ask po ta ganiha sa ato ang mga kapulisan nga na nahimutang diri karon sa Paho nga about the security of the premises of the school and so far buyag pod kuno nga wala ra poy na suta nga mga major problems here sa Paho Elementary School. Alright, sige. Daghan kayong salamat, Grace Fegarido. Salamat, Miss Andy, Sir Jao. Reporting live from Lapu-Lapu City. Tuwa dito atong kauban nga si Grace and we're seeing bisan kung daghan gihapon ng mga botante ang naglinya. Nagyapon baong gyapon nila ang pasensya. We still have a mix of voters no coming from different sectors. Ang mga senior citizen na pagyapon dito. So maybe taking advantage of the opportunity to still vote no until 7 in the evening no. Anyway, matagaan magyapon sila og privilege Right. to avail of the express lane, no. One of the impacts lang gyud ani katong mga naglinya nga regular voters masingitan sila pero ay mo kabala ka senior ninyo kamo na sa mo express lane. Huwat lang yun daw sa torno ninyo. Murag kasabot na si Kuya Kirby, ana. Okay. In a bit, makakuha tag dugang update gikan ni Charles Retanal nga ana karon diha sa Talamban. Pero iya sang gipaabot no kay murag nangabot na sab sila mayoral candidate Nestor Archival and Cebu City Councilor candidate iyahang pag-umangkon nga si Nice Archival. So paabot ta sa iyahang dugang nga mga reports but time check no it is 5:34 so that in the means afternoon. 1 hour and around 30 minutes left to cast your vote. So, ayaw na mo paglangan-langan pa. Go ahead and proceed to your respective voting centers to exercise this right. And later on at 7 o'clock, hopefully, no, masugda na sab ang transmission sa ato ang mga election results. Matod sa COMELEC, naminaw ko silang mga interview sa mga national media, Jao. Mas paspas gid ko no ang transmission in this elections compared to the Previews. presidential elections in 2022. So hopefully mo reflect sab na sa ilang website aron makahatag sab tag up-to-date real-time updates sa ato ang mga viewers with regards to the election results. Exciting times ahead of us alang sa atong midterm election as what we say this could actually be a referendum of what's going to happen for the presidential election. Yes. Diba? Kung kinsa may mga mananaog karon unsa man kay gama nila, unsay kind of leadership ang ilang ma-offer and how will it somehow play in the political dynamics both in the local and national scenes. Exciting sad gyud ang karong Piniliay, especially for the local scene kay duna sa tay mga political families who are charging back to reclaim their post, no. We have the Yapas of Pinamungahan. Right. We have the Apuras of Karkar, so ni balik na sab ni nasay attempt ang mga Zambos of Toledo. Oo. The Sitoys of Cordova. We also have former Mayor Mariano Martinez ni balik sa San Remigio. Doon nasa tay kaning Santa Fe, diba? Used to be Esgana. also be the turf of the Esganas. Right. They're also making an attempt to reclaim their stronghold, no, political stronghold. We also have the De La Fuentes of Madridejo Yes. sa Bantayan Island. And si former Mayor Raul Gisadio of the municipality of Alegria is also making another comeback. So we'll see kung makabalik ba gyud. Of course, the Radazas, no. This is the second attempt of Mayor Paz Radaza to reclaim her post as top chief executive of Lapu-Lapu City. Mas musuporta bang katawhan kung mingawon kanya.
sama sa imong uyab kumingawon ka, di ba? Mas pangitaon ba nimo? Mas ganahan ba ka nga makakita pa niya? Mao nang pangutana. But this is not just an ordinary kind of love, no. This is love for the country. So atong tanawon gyud kun unsang matang sa electorate na ata, no? Because it will be reflective of the leaders who will be winning for this year's midterm election. And as they say, you are who you vote for. Right. So the leaders that you vote should be the leaders who also reflect your values and your principles as an individual. So, Padayon na gid ato mga plataporma sa ato mga kaugalingon na ani. Isa ko na kung kamot daw, please. Doon na ba tayo photos nga mapakita? Kabahin sa pagbutar no ni Cebu City mayoral candidate Nestor Archival. At Wala na pa. ipakita later on. Okay. Pero tinuod siguro itong naguwat siya nga mulandong before sila manggawas to cast their votes, no? Kay murag karon higayon na dagandagang mga lugar na here in Cebu ang nilandong na, I believe, no? Dili na kayo taas ang temperatura. But there are other parts in Central Visayas. I've heard earlier nga kung init kay diri nag-uwan daw dito sa Bohol, no? Let's check that kung tinuod ba gyud ni tabo. Very unpredictable gyud ang atong weather conditions. So nindot gyud nga nangandam ta sa bisan unsang matang sa or lakat sa panahon. And base sa report ni Grace Chow, no, it's not true to all di ay na mingaw na ang tanan nga mga voting centers. Sa iyang nahimutangan sa Paho Elementary School sa Lapu-Lapu City. Medyo bibo pa ang sitwasyon. So we'll also have to find out. By the way, no, sa atong mga online viewers, if you'd also like to give us your updates sa inyong sitwasyon, sa inyong nagkadaiyang mga voting centers, please feel free to send us your photos sa comment section of our live streaming. Aron ato sad nang mapakita, no, kung doon na sad mo yung mga reports kabahin sa alleged vote buying or panghatag og mga election paraphernalia within the voting centers, which is a huge no-no. Please let us know because you are our partners also in disseminating factual information for the ongoing elections. Speaking of violation, ganina sad sa atong feed sa Facebook natin nakita nga gi-post gyud ang hulagway sa iyang receipt, no? Vote receipt, and Kaya then na siya reklamo. na siya reklamo kay lahi daw ang nigawas dito sa gikan sa iyang gibutaran ngadto sa ni-reflect sa ACM, no? Pero ang pangutana, nganong nakapicture siya sa iyahang resibo? Oh my goodness, that's a violation of the Omnibus Election Code. So technically bisan unsaon pa na niya. I guess after some few minutes iyan ang gi-take down ang maong post kay di naman makitaan karon. Well, So, we're also gathering information from our news feeds, no, about the alleged kanilaging paggawa sa ilahang receipts nga dili kuno mao ang ilahang kandidato nga gibutaran. Well, the COMELEC is yet to issue a statement to clarify and explain this. But this is just one of the sentiments or comments that we've gathered through our online news gathering. but for swift action, you could actually immediately report that to the members of the electoral board because they will be taking the minutes, basically sa imong reklamo, and that is recorded somehow along the way. If you would really want to file charges, you want to pursue that, at least recorded siya sa minutes, so naa kay ebidensya nga nahitabo gyud to, and then later on we'll find out kung sa mahitaboan na. That's how they do it, no? Kay di man pwede nga hunungon ang Piniliay tungod lang ana imong reklamo. So everything will be documented for you. Mga itag updates jaw kabahin sa sitwasyon sa Dakbayan sa Toledo, which is also medyo init-init sab nga area, no, because of kinilaging the attempt of the Zambos to reclaim the top chief executive positions both for mayor and vice mayor, and kini sila mga incumbent nga mga councilors nga nidagan against the incumbent mayor. Ato ning paminawon ang report gikan ni John Brian Ledesma. Midagsa ang mga botante sa nagkalain-laing voting centers sa Dakbayan sa Toledo aron makabutar sa 2025 midterm elections. Sa kinatibukan, hapsay ang dagan sa Piniliay sa maong Dakbayan, taliwala sa ginagmay nga kakulian. Usa si Police Corporal Rainbrand Muntilaw sa mga nagbantay o nagmonitor sa kalinaw o seguridad sa iyang assigned voting center. Okay, peaceful raman po ang dagan, and naray kakulian gamay sa pagsugod, and then dali naman po nakasabot ang mga tao, and then sa akong nakita and experience, upside ang dagan sa eleksyon nato diri sa Matabang. So specific nga challenges lang karon kay ang mga idaran wala ka baw nga asa ilang mga presinto.
Sa barangay Matabang, puno sa mga butante ang Matabang Elementary School sa Kabuntagon. Pipila ka mga butante ang nagpaabot sa ilang kasagmuyo tungod sa kalisod sa pagpangita sa ilang mga precinct numbers. Apan, kini dali nga giatiman o giresolba sa mga voluntaryo sa PPCRV. Sa Talavera Elementary School, gisiguro ni Vicenta Calweja, usa ka senior citizen nga siya makabutar. Apan pag-abot niya sa iyang voting center, pila pa ka oras siyang gahuwat una makabutar. Nanawagan siya nga unta matabangan sa mga politiko ang mga senior citizens sama niya. Wa kinto ko'y mahimo, pobre kay. Wa ko ba na, namatay. Oh, ako mo anak, namatay. Ipaita, ako na. Episyente ang dagan sa Piniliay sa North City Central ug South City Central Schools sa Barangay Luray 2. Kung aduna may mga aberya mahitungod sa automated counting machines kun ACM, dali ra kini nga nasolusyonan. Mausab ang kahimtang sa Mainggit Elementary School diin malinawon ug organisado ang pagboto. Si Gian, usa ka first-time voter, mipadayag sa iyang hunahuna kabahin sa kaimportante sa pagboto isip usa ka batan-on. It is very important nato nga mo kasta sa tong vote because kanang ko maguda siya we have the power man good to kanang change unsay angayan nga dapat ma-change atong Philippines. Misaysay sab si John Ray Soldano ug Stan Chris Bayaton sa ilang kasinatian karong eleksyon. Okay raman. Medyo man lang yun kanang uhaw kay init ang panahon. Okay ra gyud ang eleksyon ro niya. Medyo init yung panahon, daghan sa tao ganina. Nya mao nang nagnegosyo pa mi ginagmay, tubig. Nya karong udto na okay na, gamay lang ang tao. Nya dira sa pag bahin sa pagbutar-butar, o ganan dira sa mga masina to okay ra sa kayo, wala sa siya ingon nga na defect, wala pud siya noon. Kung sa jud imong gibutaran nila mao gyud gawa sa kwan. Pagtakna sa alas 3 sa hapon, anam-anam nga nahimong mingaw ang Matabang Elementary School, usa sa mga voting centers diri sa Dakbayan sa Toledo. Pila ka oras usa mahuman ang voting hours, ato ang masulti nga malinawon taliwala sa gagmayng kapulian ang dagan sa eleksyon sa maong bahin sa probinsya sa Cebu. Kini si John Ryan Ledesma alang sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. Wow, thank you John Ryan. Ganahan kiko sa comments or quotes no sa mga botante nga iyang gi-interview, especially katong batan-on nga niingon nga we have the power to create change. Ana gyud, hopefully yun ana ang mindset natong tanan. Di lang pero di lang sa idealism, no, we have to put it into action. So by voting, this is one of the concrete actions that we could somehow contribute for nation building, no, by choosing the right leaders. Yeah, so di ta ingon nga awa ko'y kanang murag wala ni ma-contribute akong vote because as what Sir Reg has mentioned, even one vote is as powerful yun, no? And it's so amazing to see kining mga senior citizen, mga PWDs nga naning kamot gyud bitaw mamuadto sa nagkare mga polling precincts despite the difficulties that they're experiencing sa ilang kondisyon, no, nga makabutar ra gihapon sila. You see them, no, murag very willing, very dedicated, no, to be able to cast their votes. I guess this is because of the spirit, no, of being able to participate in this very important democratic process. Thank you, Jao, for another wonderful answer. Mura mag-press con. Doon na sa taylaing live report gikan ni Lovely Mutia nga nanukad sa Barangay Tabunok, lungsod sa Tabuelan. Hello, Lovely. Are you still lovely? This fresh pa. afternoon. Hello, Miss. Hello? Yes. Go ahead, Lovely. Hello, Miss Andy. Hello, Sir Jao. Mayang hapon, no? Medyo pinaka-lovely pag-hapon dyan doon. Pero atong mga voters, dili ko sure. Kaya doon nag-apoy tag-as nga linya, no? Dili sa Tabunok Elementary School sa lungsod sa Tabuelan. Tungod sa slight error sa ACM. Doon na yung ubang presento din, Miss, na more than 50% pa or let's say mga 60% pa ang mga nahuman. O sa sa challenge dito doon sa electoral boards na mahuman on time. Tungod sa hapit na jud ang closing time sa elections. Tungod po ni nga nadugay, Miss, tungod sa machine apan naara pa mga personnel nga nagmonitor naara pa deso. Usa sa hinungdan maong dugay ang paper jam o marag na
sobra siguro sa use ang machine, like mainit siya madugay, miss. Apan, again, nara sa gyapoy da sa personnel. So you're saying no na as of 5:46 p.m. with less than 2 hours left before our voting centers close, naa pa sa 50 to 60% sa imuhang voting center? Yes, miss. Adunay ubang precinct, miss. Actually, naiusa di ay ka-precinct diri ron sa tabelan nga taas pa jud ang linya. Nga 1 hour wait pod ang face ron sa mga voters. Pero di pa ngitaan ang paagimet para mapaspasan aron dili maabtan sa 7 p.m. kay gusto jud mo botar ang mga taga-tabanok dinhi. Unsa may general sentiment sa imong mga nahinabi diha, love? Nakadungog na ba kag daghang mga bagut-but ug yaw-yaw? Compared gani ang morning, miss, medyo arangan naman ron kay nanamay shade, dili na kayo init compared jud pagbuntag. Compared sa buntag again, medyo taas jud to ang linya. However, shorter ron, pero na-jud yapay mga langay nga ma-experience, miss. Nag-assign sila og kini ang mga personnel na mo-assist sa voters nga by batch ang pagsud sa presinto. By batch. By batch. So what do you mean by that, Lovely? Yesterday, earlier, sir, na ay 5 ka-regulars, 5 ka-seniors, 10 ka-regulars nga i-insert per precinct. Kaya nag-close naman ang PPP. Mo na ilahan miss, pamaagi aron dali ang proseso sa pag-vote. Okay. But the PPP had to close good or it was really their decision or di ba di pwede mulungtad hantod alas 7? As per na-interview ganiha sa electoral board na na-assign dito, sir, close na ang PPP, sir. Okay. Maybe that's their call, no? Siguro. Yes po, that's their call. Okay. And then they have to accommodate kiting mga senior citizen, PWDs dito na sa mga express lane, no? Kumbaga. Yes po, sir. Okay. All Yes, right. sir. Prioritize man pagyapon ang mga seniors sa ilang tagtatag sa mga precinct. Wala kay naabtan diha nga mga incumbent and re-electionist candidates, love, nga namutar diha sa tabuelan, particularly the Heronas? Earlier, miss, pag dibdong ako sa tabuelan, sa elementary school, may mamatato si incumbent vice mayor and running for mayoral position, si Vice Mayor Rex Herona. And after po na naadto na to si Raul Herona, mga bagar pong nibotar dito sa Maravilla Elementary School. Apan wala siyang higayon og interview, isagot naman po siya nga magpa-picture na pagbautod nga siya nakabout na, miss. Yaon sa may gi-share ni Vice Mayor Rex ni mo ganiha, love, how does he feel going against his own brother? The vice mayor did not actually disclose or give any sentiments to his opponent, his brother, but nag-focus siya sa voting sa mga taga-tabuelan nga. To vote wisely and of course to vote for a better tabuelan, miss. He actually expressed na the voting process there was smooth and dali ra usab. Alright. Daghan kayong salamat sa imong live updates. Lovely Mutya, gikan sa lungsod sa Tabuelan. Daghang salamat po mga kauban. Alright. So, mo no? So, similar ang sitwasyon ni Lovely ug ni Grace dito sa Lapu-Lapu nga taas-taas pa ang linya. Ma-accommodate ba kani? Considering itong 50 to 60% sa usa ka presinto, no, nga na-accommodate nila, it's less than 1 hour or actually kuan na lang good 1 hour and 10 minutes from now before they close. And they can still somehow accommodate katong mga moabot pa karon. So basi mo taas pa gid ba ang linya kung dili mapaspasan ang transition from one voter to another. Apan kung naa na ka didto unya mag 7 o'clock na, di ba? I-accommodate man gud hapon ka. At the tick of the clock, 7 yun. And beyond that, cut off na gud sila beyond 7 o'clock. But
kabawbi ka sa uban may mga photo finish nga mga botante nga ganahan nga kanabitong nagtanaw sila nga gamay na lang so diha na lang kumuadto but they just don't know the situation nga taas pa ang linya so di na kita mo kumpiyansa pa nga maghunahuna nga mingaw na ang ato mga voting centers. There are some voting centers sa mga polling precincts nga dagan pagyapon naglinya karon so this is the high time for you to go with a little bit of 1 hour, no, slightly more than an hour from now before they close the voting centers across the nation. All right. And now we will get live updates kabahin sa sitwasyon sa Cebu City Central School. Uy, ubay-ubay sa mga voters din, daghan sa no? nidira. Gika ni Ray Martin Rio. Hi, Rio. Kamusta? Maayong hapon, Miss. And maayong hapon, Sir Jao. Ang current situation din sa Cebu City Elementary School, no? Kasamtangan nga daghan gyapon ang mga tao nga moabot dinhi para mo atag silang boto din sa midterm elections karong adlaw Lunes, Mayo 12. So, nasa tayo ubay nga nakita no nga mga tiguang o nasa usa ka mag-group nga gitabang apan wala pa naghatag og formal nga impormasyon ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office pero ilang gipasalig nagyapon nga kanuna nagyapon silang magbantay din sa sitwasyon din nga daghan gyapon og tao ang makita nato din sa Cebu City Elementary School. Wala kayo ibang updates. Kung sino ganito ang live Juan Miss, wala di ka ng tarong na information no kay ang yang kauban ni sakay sa ambulance so wala kini nga nakahatag ng information kay ni diretso na sila evacuate din sa area no. Ako ang una sa yung nabantayan sa mga videos nga imong gi-feed Rio kining basura nga nagkatag sa palibot. Here and there. Oh, yes, Miss. Mabantayan din nato nga tungod sa kadagag tao kay wala na jud na tarong og monitor ang kahatsay sa sa matag sa kalimpyon diri sa Cebu City Elementary School. So you're saying, Rio, no, nga ubay-ubay gihapon ang mga tao even at 5:53 p.m. Yes, 1 hour. Miss. With only 1 hour left sa voting period na no kay daghan gyapon ang tao din sa Cebu City Elementary School o mao rin gyapon ang situation din Na kay statistics or figures, Rio, kung as to how many % na ang nakabutar diha sa maong voting center? Currently, Miss, kay wala pa ta nakakog information about that, Miss, no? But sa atong pagtanaw din sa sitwasyon din sa Cebu City Elementary School kay dagan-dagan pag yun ang muboto din sa parong orasa. Dagan pagyapog senior citizens, Rio? Daghan patag makita din nga senior citizens nga nagline sa pipila ka mga voting precincts, Miss, pero taganiha lang bago lang nag-announce nga turma na nilang gisirado ang PPP o priority polling places din sa Cebu City Elementary School. I was about to ask that Ray no kay natin nakitaan nga tent dito napita sa my school grounds. So I was about to ask if that's the PPP or basing gibutang lang gyud dito alang sa mga botante. Bago lang sila nag-announce din sa ilahang speakers. Pero naka-avail gyapon sila sa express lane, Rio, no? Kining atong mga senior citizens. Yes, Miss. Dahil sa mga senior citizens nga gi-prioritize sa mga voting precincts. Kamusta itong mga automated counting machines diha, Rio? Wala ba tayong mga ni-bag down nga mga machines? Sa atong na kuha nga information so far, Miss, wala pa may na-report na ACM nga nag-malfunction o nakahinungdan sa pagka-delay sa mga voting. Well, good for you, Cebu City Central. Especially nga atong gi-expect na daghan gyud kaayo mga botante dinha. Were you able to also get any idea kung nakabutar na si Archbishop Jose Palma? Because maamong gyud niya ang presinto diha.
Murag gipangita pa ni Rev kung Ato pa ni we sa lost tao, him. no? Gika ni Rio ang detalye sa pagbutar ni Archbishop Jose Palma. Alright. Sige, Rio. Daghan king salamat sa imong live updates. Dagang salamat, sir. Alright, taga salamat, Rio. So, historically manggod dito na tumaabtan sa atong mga coverage kanato si Archbishop Palma nga mubutar sa Cebu City Central School. Ug sayo gyud na siya mubutar, no? Most of the time. Dito sa third floor, musaka gyud na siya. No, I don't know if he's using the express lane, pero we just don't know. Basig masayo siya ni butar karon kaya naman the early voting, basin ni avail sab siya ana, di ba? Sige, atong kamustahon atong mga higala sa Roman Catholic Archdiocese of Cebu, sila Carmel. Hi. Carmel, mo message ko nimo. Mga ikog picture sa pag-vote ni Archbishop Jose Palma. Pero dito sa konsultasyon sa tayo ganina, mga madre ako nakitaan. Dungan nga ni butar sad sila. Sayo kaayo, mga around 6 in the morning. So, na-bless gyud nila ang imong vote, Chow. Oh my goodness. Unta, no? Ug ang vote sa tanan nato, na-bless sa unta. Okay, so unsa man ni Kuya Kirby? So natay updates no nga ni cast na gyud sa ilang votes. Sila Councilor Nestor Archival nga magpapili isip mayor sa dakbayan sa Sugbog ang ihang pag-umangkon nga si Nice Archival who's running for a councilor seat. Kauban nato karon si Charles Retanal. Charles, kamusta? Hi Charles, maayong hapon. How are you? Maayong hapon, Andy. Okay. I'm good. So far, so good. Ragyo din sa barangay Talamban, din sa Talamban Elementary School. Kaganihad, gyud kayo og mga butante no nga naglinya despite the heat of the sun. Apan pag alas 5, gi-close na, gi-announce sa ato ang mga board members nga close na ang priority polling precincts sa mga atong vulnerable sectors sama sa mga heavily pregnant women, mga PWDs o atong mga senior citizens. Apan padayon gihapon ang atong pag-receive og mga butante dinhi sa regular nga mga precinct. In fact, bag-o lang gyud nakabutar si incumbent city councilor sa North District o mayoral candidate nga si Nestor Archival kauban sa iyang pag-umangkon nga nagpapili sab isip councilors sa North District sa Dakbayan sa Sugbo. There you go. Flex na ni Councilor Nestor Archival ang iyang index finger and he's wearing a dark blue, navy blue nga shirt. Nahinabi ba nimo si Konsehal Nestor, Charles? Andy, atong nahinabi si incumbent city councilor o mayoral candidate nga si Nestor Archival and pulong pa niya, medyo kulbaan ko no siya, apan he's very hopeful nga positive ang resulta karong Piniliay 2025. Then matud pod ni Nice Archival nga magpapili sab isip North District Councilor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, dili daw magpadala sa mga vote buying o bisan unsa pa man nga mga kakulian. And she is the youngest, no, candidate for councilor. Si Jessica Resh. Si Nice. Si Nice, okay. But Resh is also young, di ba? Okay, pero nganong gikulbaan man si Councilor Archival? Wala po niya gi-specify nganong gikulbaan siya apan siguro because karong adlaw mahibaw-an na gyud nato kung kinsa ang makadaog sa mga nagpapili isip mayor. Yeah, Charles, ni share ba si Councilor Nestor kung anong he opted to vote late in the afternoon compared to the other incumbent nga mga candidates nga sayo nga namutar? Actually, they admitted pod no nga maong late sila ni butar kay tungod sa kadaghan og butante dinhi sa barangay Talamban. They actually have 21 clustered precincts o dili mo menos sa 20 mil ka mga butante. Wow. So, kamusta man ang sitwasyon diha, Charles? Daghan pa bag mga tao nga nagpunsisok or have you noticed a decrease in voter count? As of now, Andy, gamay na lang gyud ang mga tao nga atong makit-an din no, especially sa atong mga regular pod nga lanes, regular nga voter polling precincts, gamay na lang gyud ang mga tao nga nagsingabot o ang uban gani kay pauli, padung na sila pauli. Interesting, no? Pero yeah, it's a good way of basically ending the entire
voting process. So daghang salamat nimo Charles. Tibok adlaw gyud kang naa diha karon, no? Nga gihuwat gyud ang pagbutar sab ni Councilor Archival. Thank you. We're expecting syempre kini mga nahabilin pa diha. You'll have to endure the remaining minutes, actually 59 minutes to be exact, before 7 in the evening nga mag-close na gyud ang nagkariya mga voting centers nationwide alang sa atong Piniliay 2025. Exciting na, no? Ano ni mga last 2 minutes kung sa basketball pa alang sa mga mubutar. Pero of course, the next chapter would be, no, we will be flipping the next phase now for us to know who the winners are. Ikahuman sa transmission process. By the way, Jaw, wala ni nato na hisgutan kaganiha apan nakakasa po no sa iyang vote si Governor Gwen Garcia. Yes. Kauban niya ang iyahang anak nga si Carissa Garcia. Kinsa second nominee sa Ako Bisaya Party List. There you go. Oo. Siyempre, ang iyang signature hug, Signature hug sa mga residente diha. Diha ni sa lungsod sa Barili. No, nibutar si Governor Garcia, as what you can see. Gibutaran na siya og indelible ink sa iyang index finger. Nakichika pa siguro ni sa ubang mga i-check yung botante. picture. Okay. Kaya first time sa siguro siya kita na naay photo roll sa mga voters list na to. So there you go. Mga kandidato anam-anam na nga nibutar. We're not yet sure kung pipilan na nila, but technically daghan-daghan natang mga na-report nga mga candidates nato in our local politics nga nakabutar na sab karong adlaw. Yeah, so aside from incumbent and re-electionist Governor Gwendolyn Garcia, nakabutar na sab si Congressman Edu Rama nga nagpapili na sab sa South District of the city of Cebu. So let's show his photos. Kauban ni hang better half nga Right. si Jaja Chongbian Rama. And he's up against Jose Abellanosa, former congressman. Bebot Abellanosa. The Jose is the anak. Bebot Abellanosa diha sa South District sa Cebu City. Yeah, so one-on-one head-on battle Yes, niya ang South one-on-one. District compared to the North District nga ubay-ubay ang mga contenders. We have Tulo ni sila. Franklin Ong, we have Cutie Del Mar, Right. Mary Ann de Los Santos, atong ikuhaon atong kudigo diri kay lima man ata sila Jaw for Cebu City alone, North District. Where is our mahiwagang kudigo? We have 3. I don't know if they're like independent candidates. Do we have Inapatoy merg 2 more. 2 more? Okay. Not being backed by a major political party, no? Executed Delmar is backed by, of course, together with Mayor Garcia. Franklin Ong is with former Mayor Mike Rama, and Mary Ann de Los Santos is with Councilor Archival in his slate, no? As the congresswoman of the 1st District. So, kana. Exciting, Alright. no? So, mga kauban, daghan king salamat no sa inyong pag-uban kanamo sa ato ang ikaduhang hugna. This is the second live. Second ba? Second main. Okay. Apart from the technical glitches. Right. Halang sa atong nagpadayong coverage sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu. But we will be back, okay? We will be back for more updates, especially at 7 o'clock when our voting centers close and the transmission of our election results begins. We're ready to rumble. Magpadayon ang atong election coverage later on diri lang gihapon sa Piniliay 2025 sa MyTV Cebu.